Maliyan aw salamu alaikum tuguni nga foli bi bila jamanaden kelen-kelenna bɛɛ ye ni waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Malien sigimɛ yɔrɔ yɔrɔ ni waati na ka ouverture media bɔlɔlɔ sanfɛla lajɛ ni o ye an ka chaîne YouTube an ka page Facebook. An bɛ an kanuba kelen-kelenna bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ a ka jamukan mandi ni o ye l'émission Thierno décrypte ko Thierno ka walawala ni y'a daminɛnen ye. A ye a kanubaw wele ka na a terimaw a balimaw a y'a baw ani a faw a y'u wele ka na joona ko Thierno ka émission daminɛna joona ni o ye ko Thierno ka walawala. Kunnafoni minnu bɛ jamana kɔnɔ a girimanbaw n da bɛna maga olu de la ka olu walawala aw jamanadenw ye mun b'a to fɛn caman bɛ yen nɔ lafiya bɛ se ka na o ko kɔnɔ cogo min na n bɛ aw fo aw minnu bɛ nazara jamanaw la nin waati na ka Thierno lajɛ aw minnu bɛ k'a bɛ chinois jamanaw la aw minnu bɛ fana ko aw bɛ Canada jamanaw la ani États-Unis ni Australie ninnu an bɛ aw bɛɛ fo Afrique kɔnɔna na yan an bɛ foli bila an balima minnu bɛ k'u bɛ Nigeria nin waati na Ala ka tanga na aw ka kow kɔnɔ Ala k'aw lakana kɛlɛ mun n'a bɛ Nigeria kɔnɔ nin waati na an b'a fɔ Ala ka jisuma bɔ a ko Ala ka seliji bɔ Ala ka ko nɔgɔya o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a fɔ fana Côte d'Ivoire jamana fana kan ni o fana ye an kɛrɛfɛ jamana ye an bɛ dugawu kɛ yen fana ye Ivoirien minnu bɛ Ala ka aw tanga Malien minnu sigilen don yen ka lakana ɲuman na aw ka kow kɔnɔ n'o bɔra yen Congo b'o la fo ka taa se Laginɛ ma o mun filɛ an kɛrɛfɛ an b'a fɔ Laginɛ jamana fana na nin waati na Ala ka bɛn ni sabati na Laginɛ kɔnɔ n'i ko Mali i ko Laginɛ mun kɛra anw ye Ala ka président ɲɛnama sɔrɔ yen a ka jamukan mun ni aw b'a lajɛ dɔgɔkun kɔnɔ waati bɛɛ ni o ye Thierno décrypte ye a daminɛna dɛ an bɛna walawalaliw daminɛ aw ye bamanankan cɛnin na todunkan na todunkan mun ni a faamuyaliw bɛ sɔrɔ maa caman fɛ an y'a fɔ aw ye an ka jamukan mandi ni o ye l'émission Thierno décrypte ye jamukan in a sponsorisé don par boisson double Seven ni o ye boisson énergétique mun bɛ yen k'a bɛ maa fari foni a bɛ i biɲɛw kɛnɛya n'i kun sanbɛ tile journée kɔnɔ n'i y'ale min dɔrɔn i kun bɛ kɛnɛya wa n'a sɔrɔ i kun fana kɛnɛya mɛ n'i y'ale gulɔ Maliyɛnw i hakili bɛ sigi i ka baaraw bɛ kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ donc an b'a fɔ a minbaw Ala ka barika d'u la Ala ka si ni kɛnɛya d'u ma maa minnu fana bɛ boisson in dilan Ala ka si ni kɛnɛya di aw fana ma k'a mɛn an kɔrɔ mun b'a to an ka mɛn an ka diɲɛlatigɛ la ni ka se ka double Seven k'a gulɔ Maliyɛnw n'an tilal'o la an bɛ taa sujet yɛrɛ bakuruba kɔnɔ nin waati in na sujet kelen pewu de b'an bolo an balima tunkaranke minnu bɛ yen ko u bɛ nazara jamanaw na a y'u wele ka na video in a y'a partager parce que bi émission a dabɔlen don tunkarankew kama minnu bɛ nazara jamanaw la minnu bɛ Faransi k'an lajɛ minnu bɛ Amérique k'an lajɛ minnu bɛ Suisse minnu bɛ ko bi Bruxelles n'o ye Belgique jamana ye minnu bɛ k'olu bɛ Espagne a y'a aw na aw bɛɛ ka na a ye video in a y'a partager bi video bɛ aw de kan bi video b'aw kan ka da mun kan an y'a ye k'a fɔ Maliyɛnw a bɛ waati caman bɔ ne yɛrɛ Thierno décrypte ka plateau kan anw bɛ yan jamanadenw ka lafiya de kama degun mun bɛ k'a bɛ jamanadenw na o sababu la an tɛ kulonkɛ la yan baara in an b'a sabati sira nasugu bɛɛ kan an ye kunnafonidilaw ye kunnafoni gafe de b'an bolo mun b'a yamaruya ka kuma nka kuma minnu bɛ yen k'a bɛ bɔ an da a ka kɛ jamanajɔ kuma ye a ka kɛ kuma ɲɛnamaw ye a ka kɛ kuma ye kuma minnu bɛ yen k'a bɛ faamaw kɔrɔkɔri k'u hakiliw jigi jamanadenw ka degun na anw b'o baara de la yan maa minnu bɛ tunga la jamanadenw don wa an kana ɲinɛ k'a fɔ maa minnu bɛ yen k'u bɛ Faransi Espagne Italie Suisse Belgique jamana o jamana bɛ yen ko u wulilen don jamanadenw bɔlen don Mali kɔnɔ ka taa yen maaw t'an bɛ k'a sababu kɛ baarantanya mun bɛ yen k'a tɛ Mali kɔnɔ yan o jamanaden minnu bɛ yen k'u sigi bɛ nazara jamanaw la an ka foli bɛ bila aw ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka aw tanga u taalen don nafolo ɲini na wa olu jamanaden minnu bɛ yen k'u sigi bɛ tunga la Maliyɛnw an kana ɲinɛ u kɔ dɛ an balimaw don an k'u sama dugawu la u bɛ nafa mun ɲɛ jamana ye a yirala k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Maliyɛnw jatew kɔnɔna na ko Malien de l'extérieur ni o ye tunkarankew ye k'u bɛ nafolo mun don jamana kɔnɔ ko miliyari de don san kɔnɔ miliyari ka jamana falen don maa minnu bɛ tungaw kɔnɔ maa caman bɛ yen n'i taara olu ka du kɔnɔ maraka jamanaw la ka taa Yelimani maraw la ka taa fo Jɔnbugu marina ninnu ani Tiringa marina fo zone ninnu bɛɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ la du tɛ yen k'i tɛ taa maa sɔrɔ k'o bɛ tunga la an bɛ foli bila a jamanadenw ye k'a fɔ aw ka émission daminɛna émission in sigi bɛ aw tunkarankew kama a y'a partager bi ta bɛ mun nɔfɛ o ye carte nina ye Maliyɛnw n'o ma kuma carte nina kan bi an bɛ kɛ fitiriwale ye an bɛ kuma jamana kungokaw bɛɛ kan ko bɛ kɛ jamana kɔnɔ an bɛ kuma bɛɛ kan bi émission sigilen don spécial carte nina numéro d'identification fiscale numéro d'identification nationale plutôt fiscale o ye baarakɛyɔrɔ ye filɛ ka adamadenw kɛ baarakɛyɔrɔ ye k'a sɔrɔ numéro d'identification nationale o de ye adamaden ta ye k'a yira k'a fɔ o carte nina Maliyɛnw a kɛmɛ ka taa ba 4 ye an bɛna gouvernement interpeller ministère minnu bɛ yen k'olu bilalen don nin hokumu kɔnɔ an bɛna kuma u fɛ bi téléphone bɛna bila degun bɛ aw jamanaden minnu kan k'a bɛ yen nazara jamana ninnu kan k'a ye degun minnu sɔrɔ carte nina ko la an bɛna tila ka téléphone bila a b'aw ka degun fɔ faamaw k'a mɛn gouvernement kura sigira gouvernement kura minnu sigira u ko Mali kura ko Mali ye Mali kura de ye ko a ka an bɛɛ dama ka kan Mali kura la ni Mali kura ko ye tiɲɛ ye anw kɔni kunnafonidilaw anw de bɛna kɛ pont de ye aw ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ
point ye jumɛn ye maa bɛ taama mun kan n'a sɔrɔ ba yɔrɔ n'a sɔrɔ baji bɛ yen sira fila bi ta point de bɛ bila mun b'a to sira bɛ se ka sɔrɔ i la cogo min na anw kunnafonidilaw de ye point ye aw bɛna point aw de bɛna kɛ point ye aw ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ fanga kalifalen don maa mun na n'o ye le pouvoir exécutif bandaw n'a ka maaw camancɛ fanga tiɲɛ don degun caman bɛ mun bɛ Mali kɔnɔ lakana ko kalanko élection ko n'o ye kalafili ko ye fo ka taa bila santé n'o ye kɛnɛya n'a ɲɔgɔn ye nka an kana ɲina tungarankew kɔ bandaw le président de la transition malien a y'a wele ka na a y'a wele ka na k'an bɛna fɛn fɔ fɛn bɛ k'a nafa b'a kan wa n'a kɛra sababu ye k'a ka gouvernement kɛra sababu ye ka fura sɔrɔ a la a bɛ tɔgɔja d'a ma malien a y'a fɔ bandaw ye k'an balima minnu bɛ yen n'u bɛ faransi jamana ni suisse n'u bɛ bruxelles n'u bɛ nazara jamana na espagne n'a ɲɔgɔnw ni italie wallahi u ka baaraw bɛ ka tiɲɛ ka sababu kɛ carte nina ko ye carte nina a yɔrɔw bilalen don Mali kɔnɔ yan yɔrɔ dɔ yɛrɛ filɛ u ka direction ba yɛrɛ mun bɛ n'a bɛ Korofina kɔnɔ an ka foli bɛ bila a baarakɛlaw bɛɛ ye a minnu bɛ faransi jamanaw kɔnɔ an balimaw b'u la an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ala k'u kisi u ka baara la hali bi ala ka laɲini caman sabati u ka baara la nka jamanaden minnu fana bɛ yen k'olu kan ka carte nina in sɔrɔ olu ka degun n'u y'a fɔ anw jamanadenw ye anw jagoyalen don ka kuma anw de ye jamanadenw da ye n'an ma baara in kɛ ka ɲɛ a bɛ n'a fɔ baara in an n'a ma kan u ka baaraw bɛ ka tiɲɛ mun na n'i y'a ta k'a lajɛ maliyɛnw n'i ko i bɛ taa nazara jamana la fɔlɔ fɔlɔ passeport de kungow bɛ bila a ɲɛma ni passeport b'i bolo ka ban gafe ko n'o ye visa n'a ɲɔgɔnnaw ye i b'olu sɔrɔ a bɛ kɛ o de kan mais bi bi in na i tɛ se ka passeport yɛrɛ sɔrɔ bilen fiyewu n'i ka passeport date banna tant que carte nina t'i bolo tant que numéro dɔ de bɛ yen carte nina kan o de ye bɛɛ ta ye u b'a fɔ numéro ma ko numéro d'identification nationale o de bɛ jamanaden bɛɛ bolo n'o numéro donna dɔrɔn i ja bɛ bɔ waati min na RAVEC kɛra ni o ye recensement ye recensement kɛra n y'a fɔ n ka kuma dɔw kɔnɔ ko ATT Amadu Tumani Ture ka élection waati n'o ye kalafili ye u y'a yamaruya k'u bɛna lajɛ ka yɛlɛma don kalafili kɛcogo la o sababu la u ko k'u bɛna ko dɔ de bila sen kan ni o RAVEC ye jamanaden bɛɛ bɛna kɛ numéro bɛna kɛ bɛɛ la dɔw kuma sɔn sabula jamana in kɔnɔ maaw sɔn man di kow la ten f'u k'a ye a ye jaabi ɲumanw di waati min na minnu kɔni sɔrɔ olu ye caman sɔrɔ a la olu bɛɛ donna RAVEC kɔnɔ nka caman fana y'a ye minnu ma sɔn ka don a kɔnɔ olu nana nimisa kɔfɛ sabula olu y'a ye k'a fɔ jaja ko in bɛ a nafa ka bon mais bi bi in na carte nina maliyɛnw a bɔra kalafili hokumu kɔnɔ a bɛ baara wɛrɛ ɲɛ a bɛ mako wɛrɛ ɲɛ mun nafa ka bon kalafili ma anw ka jamanaden minnu bɛ nazara jamana ninnu kan u bɛ anw wele su ni tile u bɛ tile ka message ci an ma u bɛ tile k'an wele téléphone na ko cɔrɔnɔ o kuma an ɲinɛnen don anw kɔ wa an ma ɲinɛ o kɔ dɛ an y'a ye sa gouvernement sigira fanga kura sigira wa a fanga kura minnu sigira u dalakan de ye ko Mali kura kɔrɔ ko maliyɛn kura maliyɛnw bɛna yɛlɛ ɲi sɔrɔ an bɛna yɛlɛ kwa nisɔndiyalenba k'a yira k'a fɔ maakura minnu nana u bɛna baara sabati an ka jamana kɔnɔ o tɛ se ka ɲɛ fiyewu tant que degun min bɛ jamanadenw kan anw ma bɔ n'a degun ye k'a fɔ o hukumu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ carte nina maliyɛnw a baara sabatilen fo kana bila bi la jamanadenw bɛ tile k'an wele jamana bɛɛ la u bɛ kasi dɔw bɛ kasi ko cɔrɔnɔ anw ka baara tiɲɛlen filɛ k'a sababu kɛ carte nina ko ye o tuma aw bɛ yan anw de kama walima a tɛ yan kama an bɛ yan aw de kama wa bi jɛmukan ye aw de ta ye a y'a partager opération partage ni mun m'a partage o b'a yira k'a fɔ carte nina ko i hakilila ko tɛ i ka degun tɛ a t'i ka sira la a ɲɛna o a ma ɲɛ o a foyi t'i ka sira la anw b'a ye k'a fɔ ni nin baara ɲumanw sabatira maa minnu bɛ yen k'a b'u kan olu de kan ka an dɛmɛ a baara la n'aw y'a partage bandaw bɛ se k'a ye walima a kɛrɛfɛmaa dɔ b'a ye n'a y'a partage Asimi Goïta a b'a to fo kɛlɛkɛyɔrɔ la k'a ye o kɔnɔna na Mokhtar Wane fana bɛ se k'a ye kɔrɔfɔ bɛ ɲɛsin ale ma ale fana bɛ wuli ka jɔ sabati ka ministre mun bɛ yen k'a bilalen don nin ko hukumu kɔnɔ n'o ye le ministre des Maliens de l'extérieur u b'ale wele k'a ɲininka ko ninnu na ne ko in b'i bolo solution jumɛn kan i bɛna fura jumɛn sɔrɔ a la mun b'a to jamanaden minnu bɛ yen k'u bɛ jamana kɔ kan u ka se ka lafiya sɔrɔ carte nina ko la a y'a partager n'a bɛ fɛ fura ka sɔrɔ a la a y'a partager a kana a bila daga la dɛ n'a bɛ se k'a partager ko 130 kɛ a y'a kɛ n'a bɛ se ka 1250 kɛ a y'a kɛ partageli in sababu de fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na n'o kɛra a taayɔrɔ bɛ janya a y'a partager a bɛ mun de kɔnɔ a y'a partager téléphone bɛna bila an bɛna ministre interpeller ne ni Jɛfaga bɛ kɛrɛfɛ yan anw bɛna kuma carte nina ko kan o tuma fura tɛ sɔrɔ carte nina wa an bɛna baarakɛyɔrɔba minnu bɛ yen k'u bila mɛ ka maliyɛnw ka degun ɲɛnabɔ o ye jumɛn ye le haut conseil des Maliens de l'extérieur a bɛ sila ka yɔrɔ an b'a interpeller u k'a lamɛn u ka gɛrɛ n'u k'a lamɛn an b'a dɔn baaraw la u k'a lamɛn an bɛ yɔrɔ jumɛn fana interpeller CSDM n'o ye Cherif ka yɔrɔ ye Cherif Aïdara an b'a fɔ yan ka waleɲuman dɔn conseil supérieur de la diaspora malienne ninnu de bila mɛ mun b'a to jamanaden minnu bɛ yen ko degun b'u ka nazara jamanaw la fura ka sɔrɔ a la an y'a ye
transition baara in daminɛnen u ye wulikajɔ sabati u bɛɛ wulikajɔ sabati surtout an ye Shérif yɛrɛ ko ɲɛmɔgɔya la a taara fo ka se ka taa Moktar Wana rencontrer ka kuma fɔ a ye mun b'a to carte nina ko fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo maliyɛnw bɛ lafiya sɔrɔ a ko bɛ sira jumɛn kan ko in bɛ sira jumɛn de kan anw bɛ fɛ ko in ka ɲa ka teliya joona dɔgɔkun nata in k'a sɔrɔ fura sɔrɔla la o de ka d'an ye lundi nata in n'o ye ntɛnɛn ye weleli ka bila k'a fɔ wa carte nina ko fura sɔrɔla la degun wɛrɛ tɛna sɔrɔ a la fiyewu maa minnu bɛ yen k'u ma recensé tariw bɛna taa recensé Faransi wa walima a carte nina ko ni passeport danfara bɛna d'u ni ɲɔgɔn cɛ wa fura dɔ kɔni ka sɔrɔ a la sa mun b'a to jamanaden minnu bɛ yen k'u bɛ degun na fura u bɛ se ka lafiya cogo min na jamana ninnu kɔnɔ ka baara kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ Jɛfaga bɛ n kɛrɛfɛ ne ni Jɛfaga bɛna baara in boloda a y'a partagé n'a sɔrɔla carte nina ko a b'aw sɛgɛn a y'a partagé a y'a partagé 339 ni 50 la mun b'a to a taa yɔrɔ ka jɛya mun b'a to faamaw bɛ se k'a mɛn wa téléphone bɛna bila aw fana bɛna aw ka degun fɔ degun min aw minnu ka aw de bɛna fɔ anw kɔni b'a lase koko ɲuman kɛ ka ɲɛ à travers ouverture média Jɛfaga somɔgɔw bɛ di tuguni tari baasi t'i la ça va ça va Dieu merci i ka kɛnɛ ni dɛ i bɛ gɛjɛgɛjɛ i bɛ gɛjɛgɛjɛ kuma in ma nɔgɔn dɛ an ka baara in ma nɔgɔn tari i kɔnɔ fara dumuni na kɔni baara in ma nɔgɔn dɛ jisuma min ka ɲɛ n'i bɛ kuma fo k'a sɔrɔ kɔnɔ fan bɛɛ k'a sɔrɔ i ye kiniba dun soit i ye jɛgɛ kɛnɛ ba ɲini ka kɛ zanmɛba kan k'a dun ou bien ka jabajiba dilan ou bien k'a lajɛ n b'a f'i ye ka tigadɛgɛ n ko nin dumuni ninnu y'an ka Mali dumuniw de ye foyi man di ka nin dumuni ninnu bɔ i m'a ye n'an taara nanzara jamana ninnu na u ka dumuni kirikara ninnu dumuni nasugu de macaroni nasugu ninnu dɛ a n'a hamburger mungare ninnu si man di ne ye basi ka basi dilan ka ɲuguɲa k'a la nin ka di sa ala su in na an bɛ taa nin dilan su in na an b'a fɔ an ka marabu u ka nin dilan joona ka k'ale ka ɲugunaba dɔ k'a la ka jɛgɛ ba k'a la an k'a don fo k'an fa anw filaw yɛrɛ anw b'a dafa ni nɔnɔ de anw bɛ se ka nɔnɔ kɛnɛ ba sur'a la dɔrɔn k'an dɛgɛ dɔn k'a dun ten an Mali ka di sa nin de ye Mali ye Jɛfaga folikan dɔ b'i bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma wa maaw ɲɛ b'an na bi tɔnɔ n bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa o maa bɛ k'an lajɛ ouverture média kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'u fo an b'a fɔ ko u ni ce u ka fidélité la sabula n'i y'a ye an bɛ yan an bɛ wuli ka e yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko kuma ma nɔgɔn n'i y'a ye an bɛ kuma parce que tɔnɔ i y'a mɛn ɲɔgɔnna kumakɛla tɛ maa de bɛ yen k'i lamɛn walahi donc olu de sara tɛ anw bolo an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an b'a fɔ ko halisa k'u ni ce ko Ala kana tigɛ ɲɔgɔnya don an n'u cɛ amina yarabi an ka baara in an b'a kɛ wa ni Ala sɔnna ma i ka kuma in don fo ka taa fɔ an sara don min fo ka taa an ka kalifa minɛ na inchallah ni sanjɛ o tɔ tora san 90 dɔɔnin hali bi awɔ Ala ka sini kɛnɛ d'an ma koyi saya ma nɔgɔn koyi ko n'i taara i t'a dɔn ko i bɛ taa mun sɔrɔ yen awɔ Ala ka laban ko ɲuman d'an ma donc an bɛ mun fɔ bi ta ye carte nina ko ye Jɛfaga ko in di kulonkɛ bi dɛ an balima minnu bɛ nanzara jamana u tɔɔrɔ mɛn aw ɲanginnen don ne yɛrɛ bɛ wele téléphone na don o don an balimaw an kɔrɔkɛw n'an faw n'an dɔgɔninw fɛ ani an balimamusow u b'a fɔ ko degun b'u la carte nina ko la an b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko in a tɛ se ka ɲɛ o tant que gouvernement ma sigi o y'a sɔrɔ transition ko bɛ sen na parce que an kana ɲinɛ k'a fɔ waati min na IBK bɛ o y'a sɔrɔ IBK ka fanga kun folofalalen don k'a folofala fanga in kun tɛ da kelen kan tugun a kun bɛ ka taa ka segin ko kun bɛ cogo min na fura kun ma sɔrɔ IBK yɛrɛ kun bɛ k'a yɛrɛ ɲini o yɛrɛ ɲini sababu la IBK yɛrɛ kun t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na ko kun t'a k'a yɛrɛ bolo da a kun fɔra ni mun yɛrɛ kun fɔra ye k'a bɛ ɲinɛ o kɔ an t'a dɔn ni tiɲɛ don nka an y'a ye k'a fɔ M5 kelen ka wulikajɔ sabati k'a jira k'a fɔ k'olu bɛ fɛ IBK ka taa k'a dɛsɛra an ko baasi kɔni tɛ nin ko in na nin ko in bɛ sira mun kan gɛlɛya bɛ jamanadenw ka sira na sugu bɛɛ kan carte nina ko ka jugu n'a ye an y'a ye k'a fɔ maliyɛnw ye alerte bila an ma k'a fɔ ko carte nina an ko an k'a to fanga kura ka sigi o fanga kura sigira nin y'a dɔgɔkun 2 ye 2 semaines u bɛ baara la donc il est temps que kule kan ka bɔ il est temps k'an ka kule an ka wara kulo kɛ wara kule ni wara kulela k'a to kungo kɔnɔ a mankan bɛ mɛn olu kule kan ka bɔ o ye degun kulo ye k'a jira k'a fɔ an mago bɛ dɛmɛ na carte nina fura ka sɔrɔ a la problème de bɛ yɔrɔ jumɛn n'o tɛ se ka ɲɛfɔ ou bien fura tɛ sɔrɔ a la wa u bɛna to nin cogoya in na a ka gɛlɛn dɛ Jɛfaga kuma b'i bolo e bɛ mun dɔn ko in na an bɛ se ka alerte bila yan'an ka téléphone bila jamanadenw de bɛna weleli kɛ bi kuma bɛ jamanadenw bolo bi de ye olu ka plateau ye u ka plateau ye bi de u b'a bɛɛ fɔ k'a ban degun mun b'u yɛrɛ kan ni maa mun garisɛgɛ bɛnn'a ma olu na weleli kɛ k'a sɔrɔ yan'an ka téléphone bila kɔrɔfɔ dɔ b'i bolo wa. Oui, bon, effectivement, il y a photo na carte nina ko ni tan chien fɔlɔ ye ka kuma kan ouverture média plateau kan wa yɔrɔ yɔrɔ ni
an kan ka bɔ ka bin sabati walasa an bɛ se k'u malidenw minnu bɛ kɔfɛ ka se k'u kunkanko fɔ ye an y'a bɛɛ lajɛlen sabati ni mɔgɔ minnu bɛ ouverture media lamɛn u b'a dɔn nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye wa an mana taa yɔrɔ o yɔrɔ parce que i y'a mɛn ko Mali cɔrɔnɔ Mali ye bɛɛ lajɛlen de jɛ ye Mali ye minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan a bɛɛ ye Mali de a bɛɛ lajɛlen de bɛ Mali kɛ Mali ye surtout que n'i y'a ta k'a lajɛ Mali diaspora bɛ minnu ladon Mali kɔnɔ c'est des milliers de francs c'est vrai pour ne pas dire milliards yɛrɛ u bɛ milliards hakɛw de don an ka jamana in kɔnɔna na milliards u bɛ milliards de don parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an ka tunkarakɛ minnu bɛ taga cɔrɔnɔ olu de bɛ bɔ ka bin kɛ an ka gouvernement minnu tɛmɛna u ma se ka dɔgɔtɔrɔsow lase yɔrɔ minnu na u ma se ka école jɔ yɔrɔ minnu na u ma se ka siraw dilan yɔrɔ minnu na an ka tunkarakɛ minnu tagara olu de bɛ taa bɔ ka bin kɛ nɛnɛ ni fɛn sugu bɛɛ ani siyɔrɔ jugu olu de bɛ taa muɲu ye cɔrɔnɔ ka sɔrɔ ka u ka dɔrɔmɛw fara ɲɔgɔn kan ka écolesow jɔ a yɔrɔw la donc olu ka problème ye an ka problème de ye olu ka problème ye Mali bɛɛ ka problème de ye cɔrɔnɔ ninnu ka carte d'identité in filɛ nin ye n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ ka problème ba de imposer u da la a problème dɔ ye jumɛn ye i da magara la passeport ko cɔrɔnɔ passeport tɛ sɔrɔ bi bi in na ni carte d'identité tɛ jamais wa carte d'identité in yɛrɛ problème fana ye min ye i b'a dɔn i bɛ taa sɔrɔ sisan i ka passeport kan tɔgɔ min e bɛ tɔgɔ min bɛ e la passeport kan dɛ carte d'identité min bɛna d'i ma cɔrɔnɔ o carte d'identité in yɛrɛ a tɔgɔ ni o tɔgɔ tɛ kelen ye yɔrɔ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ nin ye Mamadu Sisoko ou bien Mamadu fɛn dɔ i bɛ taa sɔrɔ carte d'identité k'a b'a kan ko Mohamed bon n'i taara n'o ye u tɛ sɔn o problème bɛ yen cɔrɔnɔ hali u ka carte de séjour min bɛ d'u ma pour que u ka se ka a ka fɔ ko bon an bɛ carte de séjour accordé aw ye a ka to an ka jamana kɔnɔ ka nin wagati hakɛ ni nin wagati hakɛ kɛ olu si tɛ ka se ka ɲɛnabɔ an ka mɔgɔw dɔw bɛ yen u ka baaraw tiɲɛna ka sababu kɛ carte d'identité ko ye o kɛra parce que n'i y'a mɛn ko u ka carte de séjour d'i ma i ka se ka to jamana yɛrɛ kɔnɔ a k'a sɔrɔ passeport min b'i bolo yɛrɛ a passeport yɛrɛ validelen don u ka passeport bɛ périmé passeport tɛ se ka renouveler parce que n'i taara passeport dilanyɔrɔ la a bɛ fɔ de ko carte d'identité an dun b'a dɔn kabini carte d'identité in dilanyɔrɔ la problème b'a la carte d'identité in dilanyɔrɔ kabini a dilanyɔrɔ problème b'a la parce que u kɛtɔ k'a dilan u ye recensement kɛ cogo min na tɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ tɔgɔ dɔw bɛ e la carte d'identité sanfɛ o tɔgɔ ni e yɛrɛ tɔgɔ tɛ kelen ye kosɛbɛ a caman bɛ kɛ o problème ba yɛrɛ de bɛ yen et puis o tɛmɛnen kɔfɛ an ka mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ cɔrɔnɔ maliyɛnw dɔw fana bɛ yen fasoden jugu dɔw bɛ yen a bɛ fɔ ko wayi ko sisan i b'a dɔn an ka maire dɔw bɛ yen i n'a fɔ par exemple Korofina maire min filɛ yan olu b'a fɔ ko bon carte d'identité i bɛ taga u bɛ fiche biométrique d'i ma kosɛbɛ an ka fasoden jugu dɔw bɛ yan maa minnu bɛ kɔfɛ yen u bɛ bɔ ka bun na ye cɔrɔnɔ u b'u ka wariw bila ka na u ka wari bila ka na di olu dɔw ma k'a fɔ k'u ka taa fiche biométrique in bila ka taga walasa u bɛ se k'u ka passeport renouveler cogo min na i b'a dɔn ko olu maaw dɔw fana o wari minɛ k'u dun wa o wari u b'o wari dun cɔrɔnɔ n'u welela telefɔni na u tɛ sɔrɔ ni fɛn fɛn fɔr'i ye u tɛ sɔrɔ donc nin bɛɛ ye degun de ye u ka problème filɛ nin ye an tun y'a ta en compte comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a bɛnna ni IBK ka fanga bintɔla ye o y'a sɔrɔ fanga yabara fanga kun t'a la bilen et puis en plus ministère dɔw kun tɛ yen minnu bɛ spécialement olu yɛrɛ extérieur mɔgɔw la kama o tun tɛ yen donc sisan gouvernement de bɛ sen na an bɛ welekan de bila bandaw a bɛ daminɛ bandaw de la ka na Moctar Wane na fo ka taa se ministre des Maliens de l'extérieur yɛrɛ an b'ale fana interpeller cɔrɔnɔ u ka cɛsiri kɛ ni maliden minnu filɛ nin ye degun de b'u kan degun min b'u kan bi ala dɔrɔn de b'a dɔn a dɔw yɛrɛ bɛ u ka baara tiɲɛna u tɛ ka baara kɛ bilen yɛrɛ ka sababuya kɛ carte d'identité ye a dɔw bɛ u ka baara tiɲɛna san 1 tɛ san 2 tɛ cɔrɔnɔ u dun n'i y'a ta k'a lajɛ non seulement u ye u yɛrɛ jigi ye mais u ye malidenw dɔw de jigi ye parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ninnu dɔw filɛ nin ye u bɛ taa bɔ ka bin kɛ walasa ka se ka mako dɔ de ɲɛ u ka denbaya la bon n'a fɔra ko olu tɛ baara la san 1 san 2 denbaya dun ɲɛ jɔyɔrɔ ye olu de ye ko don ko min ka gɛlɛn dɛ cɔrɔnɔ ko don ko min bɛ degun lase jamana yɛrɛ ma donc franchement an ka faamaw bɛ se ka wuli ka jɔ fɛn fɛn sabati u ka wuli ka bɛɛ sabati walasa ninnu hakɛ u ka hakɛ de don cɔrɔnɔ u ka hakɛ de don an b'a fɔ ko carte d'identité ka don ka carte d'identité ta ka na n'a ye ka ani passeport dilan ni k'olu don ɲɔgɔn na an b'a fɔ ko baara ɲɛnama tɛ dɛ mais n'a b'a kɛ a ka kɛ de façon que problème tɛ sɔrɔ a la parce que an yɛrɛ ka carte d'identité dilancogo yɛrɛ de ye problème ye et puis san dɔ kɛra hali Sama Gassama don n'an y'a wele a y'a témoigner ko nin problème min bɛ carte d'identité ko la Sumɛli Bube Mayiga o wagati ale tun ye premier ministre ye k'a kɛlen ka taga Faransi a voyagelen ka taa Faransi u y'a ɲɛfɔ a ɲɛna a ko k'a bɛna solution ɲini a la f'an filɛ yɔrɔ min na cɔrɔnɔ solution ma sɔrɔ a la donc franchement nin gouvernement de transition in a ɲininen don u fɛ
u ka wulikajɔ sabati u k'u ɲɛsin a ma diaspora malien a ma se maa k'a fɔ ko diaspora malien bɛ jɔyɔrɔ min na Mali ko la a ma se mɔgɔ yɛrɛ k'o fɔ hali ka dan u bɛ réalisation minnu kɛ fo n'a sɔrɔ i kunkolo tɛ yen fo n'a sɔrɔ i kunkolo ma sinon bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko i kunkolo ka ɲi k'i bɛ ko kalama u ka baara nɔ kɔni a tɛ fili ko don min na ne ye Yuri Cɛti Yuri filɛ Yoro mara la n'i ye Yuri Cɛti ka taga fo Jayikura yanni i ka taa bɔ Kɛrɛsigane ni Kirane kan i bɛ taa don i bɛ taa sɔrɔ dugubaw de don siga t'a la suguw jɔn bɛ ekɔlisow jɔn bɛ siraw dilanmɛ i bɛ bɔ kungokolo kɔnɔ i bɛ se ka taa bɛn dugu yɛrɛ matina a dilanmɛ ka ɲɛ o de y'a to ni maa min ka baara kalama o b'a yira k'a fɔ e kɔni i ma dafa ka a ka expliquer ka nɔgɔn sinon et puis ninnu filɛ nin ye sanw na i bɛ taa sɔrɔ u bɛ wariw de fara ɲɔgɔn kan ka conteneurs fa ka remorquebaw fa balo la ka bila ka t'u ka villagew la ni san minnu ma ɲɛ u b'a kɛ u bɛ conteneurs fa furaw la ka fɛnw bɛɛ nati walasa maliden minnu tora u ka denbaya minnu tora u kɔ u ka se k'u tɔgɔ dɔn ne bolo o bɛɛ ye jamana ka développement dɔ de ye o ye tiɲɛ u bɛɛ bɛ jamana de la développer n'i y'a mɛn a taara consulat bila yɔrɔw la c'est parce que maliyɛnw de bɛ yen donc ni o maliyɛnw bɛ yen tɔrɔ o maliyɛnw ka degun a kan ka taa ba la a kan ka taa ba la parce que u ka droit de don u ka hakɛ de don kosɛbɛ donc u ka hakɛ an u tɛ yan bi mais an bɛ kuma u tɔgɔ la barisabula an dɔw de don an balimaw de don donc an bɛ bɔ ka bin sabati yɔrɔ o yɔrɔ tɔrɔ an seko ye an bɛ se ka message lase yɔrɔ o yɔrɔ an b'a lase kosɛbɛ donc u ka nin partager walasa bandaw k'a mɛn u ka partager voilà a ka partager ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ nka a kana taa lahara awɔ a kana taa yen dɛ u kana partager ka bɔ diɲɛ kɔnɔ yan dɛ u ka partager a ka da diɲɛ kɔnɔ yan partageli ka da yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o partageli ye mun ye mun b'a to ɲɛmaa minnu bɛ yen autorité kura minnu bɛ yen Jɛfaga olu ka se ka ye k'a fɔ jamanadenw bɛ kulekanw na an bɛna téléphone de bila sa u yɛrɛ de bɛna weleli kɛ maa minnu garisigɛ mana ban weleli ma a weletaw la an bɛna maa 10 sugandi maa 10 personnes an bɛna o de ta jamanaw la minnu bɛ kɔfɛ minnu garisigɛ mana bɛn a ma o don dɛ ni ta in kɔni dafara an bɛ téléphone datugu degun mun bolo u yɛrɛ bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ jamana ɲɛmaw u k'u hakili jigin la carte nina ko ça devient de plus en plus vraiment inquiétant a bɛ ka mɔgɔw jɔrɔ a bɛ k'u kamanaw guwa u t'a dɔn u b'a kɛ cogo u segun yɛrɛ de don Cɔrɔ o degunnen don trop donc an tɛ se k'an da di o kan donc maliyɛnw k'a jira aw la k'a fɔ a ye fara Cɔrɔ kan a ye fara Mamadu Jɛfaga kan a ye fara ouverture média bɛɛ kan aw minnu bɛ jamana in kɔnɔ yan dɛ n ko aw minnu bɛ kɔnɔna kan an ka jɛ an k'an balimaw dɛmɛ nazara jamanaw la minnu bɛ kɔfɛ ko carte nina ko degun b'u la hali n'a degun tɛ e la n'a b'olu la a bɛ n'a fɔ a bɛ anw na an balimaw don u bɛ nafa mun ye jamana kɔnɔ Ala n'a kira de b'a dɔn olu tɛ se ka kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye olu tɛ se ka to kɔ maɲumantɔ ko la u taalen don nafolo ɲini na k'a sababu kɛ baarandaya de ni baara tun bɛ u taa mun ɲini u tɛ taa foyi ɲini o jamana ninnu kan n'a sɔrɔ baara b'an ka jamana kɔnɔ an ka jamana de m'a jɔ a jɔyɔrɔ la u bolila ka taa nafolo ɲini o nafolo mun u b'a sɔrɔ u kelen t'a dun u b'a bila ka na jamana in kɔnɔ yan u n'u faw n'u baw u bakɔrɔnw u ka jɛ k'a nafolo dun ɲɔgɔn fɛ u b'a lajɛ ka réalisation baw kɛ n'u y'a mɛn ko degun mun bɛ jamana kɔnɔ u tɛ sigi hali n'a kɛra 20,000 50,000 50,000 u b'a cɛ ka na jamana kɔnɔ o bɛɛ ye Ala tanu de ye o bɛɛ ye Ala tanu de ye o maaw olu tɛ se ka to kɔ an b'a fɔ an ka faamaw ye u k'u hakili jigin carte nina na anw bɛ fɛ nin y'an dotɔ ye juma na sini ye sibiri ye juma su semaine nata ye n'o dɔgɔkun nata ye o k'a sɔrɔ ɲɛ dɔ fɔra an ye carte nina ko o de ka d'an ye anw bɛna baara daminɛ a ye jamanadenw lamɛn minnu bɛ kɔfɛ a y'u lamɛn degun mun b'u la faamaw k'u lamɛn n'u m'u lamɛn a fana bɛ se ka na ni kasara wɛrɛ an ma segin ni mun ye maa joli joli ka baara tiɲɛna maa joli joli bɛ yen muso joli joli bɛ yen cɛbakɔrɔ joli joli bɛ yen minnu jɔlen don n'u ka denbaya ye Faransi jamana kɔnɔ Marseille Paris Toulouse olu n'a ɲɔgɔn caman dugu dumanba minnu bɛ Faransi kɔnɔ u ka baaraw jɔlen don u taa bɛ nafolo ɲini na ka sababu kɛ carte nina ko ye u bɛ tile k'an wele ni kasikanw ye se t'anw ye anw da ye an dabara ye k'a lase ni Ala ye barika don da in na k'a ɲɛsin bandaw ma ou bien k'a ɲɛsin Asimi Goyita ma walima k'a ɲɛsin u yɛrɛ kɛrɛfɛmaa dɔ ma o fana ka kɛ hakilima ye ka bandaw kɔrɔkɔri taa Cɔrɔ na lamɛnbani jamanadenw bɛ kasi la ko carte nina ko b'u la fura bɛna sɔrɔ a la wa ni réussite kɛra nin ko ninnu na k'u bɛɛ de b'a hɛrɛ sɔrɔ a ka d'anw ye hɛrɛ ka sɔrɔ a kɔnɔ ko ninnu kana kɛ kulonkɛ ye fiyewu téléphone bilalen don téléphone bilamɛ a ye weleli kɛ a k'aw ka degun fɔ les Maliens de l'extérieur diaspora a ye weleli kɛ an ka téléphone dayɛlɛlen don aw kama bi aw kuma don yen dɛ a ye kuma wa a y'a partager minute fila fila de bɛ bɛɛ bolo maa 10 an b'o ta numéro ye 20 72 99 30 20 72 99 30 ni ma fili numéro y'o ye donc u ka weleli kɛ degun mun b'u la u k'a fɔ u bɛ fɛ ko in ka kɛ cogo jumɛn u k'a fɔ bɛɛ n'i hakilata don carte nina a bɛ se ka kɛ maa minnu ma recensé ni fili b'u la wulikajɔ ka sabati u ka taa ko corriger a ka dilan ka ɲɛ
donc ali carte ni nani passeport bi to nyogona nga solution ma sura la mun ba to abse ka réparer na sura la wodi afura o ma fo ka kede a glambaw na barakelo de bi afura na sura fana ta afura ko fu ka tige ka bo nyona passeport ka barake ni na ka barake o fana ka ke nga ko fana chama ya yira ala passeport carte ni na barakelo chama yira ki ba sura chama fana be ko erreur de bu ka femna akuma dafa ka nye a chama be uma ta bala o chenye nga jamana kono dans un pays sérieux n'a sur la yaïga jamana dum intéressé ko la comme be ya damine kuma amne bala na yakila o ko o kan ga jamana yere yo jamana barakelo yi wala je sa comme yaïka fo jamana dum bi ka akota bala o fana ba for si c'est le cas anga ko emine ka nyanga be recensé tout anga sika ka kurai o ba to bebe du carte ni na ko donc téléphone bala ka do ami numéro tal damine ka jamana dum kuma kala allo assalamu alaikum wa alaikum salam somo bedi tarbashitila ba tɔgɔ duman jamu duman i b'a la k'an wele ka bɔ min ne fa ka bɔ Ameriki alu tambura i tambura alu kɔrɔfɔ jumɛn b'i bolo carte nina ko in na minute 2 kɔnɔ kɔrɔfɔ ba b'an bolo carte nina ko in na de parce que ne yɛrɛ a problème kelen bɛ ne yɛrɛ ta la ne taara recensé ne fa i bɛ hakɛ to k'i kan kɔrɔta kosɛbɛ i kan kɔrɔta ka ɲɛ walasa an ka mɛn bɛ dati ni tɔgɔ ni fɛngɛ ninnu bɛɛ la quoi ni sera kɔni ka ɲagama ka carte ɲinan ko in lajɛ sinon a bɛ ka mɔgɔw mago sa quoi mais e yɛrɛ bolo a fura ye jumɛn ye sisan a fura mun ye faamaw de b'a lajɛ quoi ni n'u bɛ se ka ni passeport bɔ ɲɔgɔn na quoi sinon a bɛ ka mɔgɔw mago sa quoi a bɛ ka mɔgɔw mago sa ouais a bɛ ka mɔgɔw mago sa quoi mais a delila ka mago sa dɔ se e ma ko non a ma se ne ma parce que ne taalen o ko n ka fiche de ɲini quoi bon fiche fana na n'i ye mɔgɔw ci ka taa yen nɔ u bɛ wari de minɛ korofina yɔrɔ in na quoi u b'a fɔ ko i ka wari de di pour que u ka se ka fiche labɔ k'a d'i ma quoi parce que n'i ye fiche labɔ k'a d'i ma i bɛ se ka baara kɛ ni numéro in ye kosɛbɛ d'accord donc alu an b'i fo i ka weleli la bon merci à Thierno Ndiaye ala k'aw bɛɛ sara merci ale tun ye alu tambura ye ka bɔ Ameriki jamana ni ma fili a y'o de fɔ dɛ ko ka bɔ Ameriki o ɲɛ b'o jamana ninnu na n b'a f'i ye n ko jamana ninnu ka di dɛ o ka di o jamana ninnu ka di kosɛbɛ olu ye diɲɛ alijinɛw de ye ala kana an fa k'a sɔrɔ an ma taa turu cɛ ye i y'a faamuya dumuni dumanw bɛ yen hɛrɛ dumanw bɛ yen fiɲɛ dumanw bɛ yen an balima minnu bɛ yen o t'an bɛ wari ɲini na ala k'u kisi ala ka segin n'u ɲuman ye jɛ faga o de y'an ka laɲini ye donc téléphone kɔni bila mɛ 20 72 99 30 jamanadenw ka weleli kɛ maa fɔlɔ ye weleli ka tɔ tora maa 9 ye u k'u ka hakililata fɔ carte nina dekun mun n'a b'u kan carte nina ko la u ka kuma u k'u kan bila jamana ɲɛmaw tulo b'u la bi jamana ɲɛmaw tulo b'u la hali n'u tulo t'u la i b'a sɔrɔ u kɛrɛfɛmaa dɔ tulo b'u la mun bɛ se k'a lase bandaw ma Asimi Goïta ma walima Mokhtar Wane ma k'a ɲɛsin le nouveau ministre des Maliens de l'extérieur a ka se ka fura sɔrɔ a la CSDM mɔgɔw fana tulo b'an na ani le haut conseil des Maliens de l'extérieur allo salamu alaikum somɔgɔw bɛ di nba tɔgɔ duman jamu duman i b'a la k'an wele ka bɔ min Jawoyi Traoré Traoré kɛni tari baasi t'i la d'accord donc Jawoyi an bɛ carte nina ko okumu kɔnɔ tari e bolo degun dɔ bi a ko la e yɛrɛ bolo wa Bali carte nina ko kɔni vraiment cɛni n'a sera k'an dɛmɛ a ka d'an ye cɛni yɛrɛ la voilà parce que ne yɛrɛ fɛ ka baara yɛrɛ taa ka sababuya kɛ carte nina ko ye quoi mais ale ka problème tun ye mun ye ale tɔgɔ de tun ka dafa walima carte nina yɛrɛ tun t'a bolo parce que ale y'a cɛ fɔlɔ kun ko a fɛn jenina k'u bɛna o k'a kɛ tuguni quoi donc a y'a kɛ tuguni a ma se ka bɔ quoi a ma se ka bɔ après a seginna ka mɔgɔw bila ka taga tuguni ka taa a ye wari sara fɔlɔ a ye 5000 sara 5000 sara wari ma sɔrɔ carte nina fana ma sɔrɔ donc vraiment fɛn dɔ de carte nina ko ni Mali la vraiment kɔni a kɛra yɔrɔ de sa donc a kɔni b'a fɔ ɲɛmɔgɔ ɲɛna n'u sera ka u jɔ yɔrɔ la vraiment a bɛ diya n ye sanni yɛrɛ la d'accord an b'i fo Traoré kɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Espagne jamana kan merci beaucoup ala ka su yɛrɛ ko ɲuman d'a ma amina yarabi Ndiaye nba Traoré ala k'a bolo mɛn baara la amina yarabi
Ba. Je me Merci beaucoup, Traoré. Jara. D'accord. Donc on va continuer avec ni Traoré la ka do e ka bo Espagne jamana kan ale fana yira k'ale terikɛ dɔ ka baara tiɲɛna ka sababu kɛ carte ɲini ko ye. Donc o b'a yira k'a fɔ lui il est témoin ko mun kɛra a ɲɛna a y'o de fɔ. Donc an hakili la faamaw tulo b'a la. Donc a ye degun mun se a terikɛ ma Ala de b'a dɔn terikɛ ma se ka weleli kɛ c'est comme si ale ye weleli kɛ terikɛ nɔ la a ma degun se ale ma dɛ nka a terikɛ donc o b'a yira k'a fɔ ale sera ka kumakan mun fɔ a ko ko faamaw ka fura ɲini a la mun b'a to a degun mun bɛ olu malien lecteurs mɔgɔw ka cogo min na lafiya ka se ka na ko kɔnɔ cogo min na o de y'an bɛɛ ka laɲini ye donc maliyɛnw a y'a ye k'a fɔ ko in tɛ ko denni ye anw minnu bɛ Bamakɔ yan anw minnu bɛ Sikaso ni Segu ni Mopti ni Tɔnbɔkutu ni Gawo an k'a dɔn k'a fɔ an balimaw u bɛ tunga la nka u bɛ maɲumantɔ ko kelen mun na nin waati in na n'a degun bɛ k'u se u dan na o ye carte ɲini de donc téléphone bilalen don olu de ka weleli kɛ maa fila ye weleli kɛ a tɔ tora maa 8 ye numéro ye 20 72 99 30 20 72 99 30 donc u bɛ se ka weleli kɛ nin numéro la pour que k'u hakilata bɔ Jɛfaga yanni numéro dɔ ka don i hakilata ye mun ye an balima minnu bɔra ka mun fɔ sisan. Voilà, donc Thierno a bɔra ka mun fɔ effectivement kuma yɛrɛ daminɛ la n ye nin fɔ parce que a dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ wari bila ka na Thierno n'u ye wari bila ka na wari nalen kɔfɛ a bɛ di mɔgɔ minnu ma plus généralement ne yɛrɛ moi-même j'ai une fois été témoin ne delila ka kɛ dɔ ta ɲɔgɔnna seere ye a ye wari ci ka na n balima dɔ de don a ye wari ci ka na di dɔw ma ko tigi ko k'a bɛ carte ɲini bɔ k'a d'a ma ko n'a ma se ka carte ko fiche biométrique ko Korofina yɔrɔ la k'a bɛ taa bɔ ko k'a ci a ma bon a ma fiche ci Thierno wa hali sini n balimakɛ hali sini a ka wari ma sɔrɔ hali sini wari ma sɔrɔ nin bɔra ka mun fɔ sisan a caman de bɛ yen a ka caman de bɛ yen Thierno u ka degun ka ca u ka baaraw bɛ ka tiɲɛ u ka fɛn bɛɛ de bɛ ka tiɲɛ donc il faut que vraiment État k'a lajɛ ka solution ka sɔrɔ a la ni carte ɲini ni passeport bɛ bɔ ɲɔgɔn kan de u k'u bɔ ɲɔgɔn na ou bien soit n'u bɛ se ka mesure wɛrɛ ta ou bien n'u bɛ mesure wɛrɛ sɔrɔ mun bɛ se ka kɛ sababu ye k'a fɔ k'u tɛ degun sɔrɔ nin ko ninnu na donc an kɔni ka welekan ye o de ye an balimaw de don maliyɛnw de don i n'a fɔ an ye maliyɛnw ye cogo min na maa si tɛ taa tunga la ko a ka di n ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an yɛrɛ b'a fɔ ko n fa bara n bɛ taa n fa bara parce que i b'a dɔn i fa bara de ka di mais n'i y'a ye i ka saki dulon i kan na ou bien ka kɔgɔjiw tigɛ ka taga Thierno parce que tasuma de b'i fa bara n'a ma ɲa n'i taara n'i commencera ka ɲɛ sɔrɔ kow la fɛn dɔw kana na kɛ sababu ye ka o ko in tiɲɛ fana wa o fɛn in fana sababu tɛ se ka a bɛ se ka ɲɛnabɔ an ka faamaw de bɛ se ka ɲɛnabɔ donc an b'a ɲini an ka faamaw fɛ ninnu ka problème u k'a ta vraiment ba la parce que u degunnen de don wa a ma daminɛ bi dɛ bi la ko tɛ ninnu bɛ nin kɛlɛ la Thierno u bɛ nin kɛlɛ la fɛn fɛn san 3 san 4 ye a b'a bɔ san 3 san 4 donc État vraiment u ka cɛsiri sabati j'espère que u bɛna na weleli kɛ u yɛrɛ bɛna na u da don problème minnu b'u kan u bɛna n'u da don a caman na ka walawala an ɲɛ walasa faamaw bɛ se ka faamaya sɔrɔ a la cogo min na. O ye tiɲɛ ye Jɛfaga hali bi an bɛ ka appel kɔnɔ nka a kun bɔ n b'a fɛ an ka ligne kun déranger mɛ dɔɔni nka an di ka maaw tɛ ka don weleli la fɔlɔ nka an bɛ hali waati damadɔ di maaw ma mun b'a to u ka se ka continuer ni ka se ka appel in ka a boloda mun b'a to u ka se k'u ka degun fɔ degun mun bɛ k'a b'u ka carte ɲini ko la an kana ɲinɛ k'a fɔ maliyɛnw carte ɲini ko an y'o de fɔ a donna Mali kɔnɔ depuis waati caman waati min na ka Amadu Tumani Ture to fanga la waati y'a sɔrɔ la carte ɲini na anw t'a dɔn an b'a mɛn k'a bɛ jamana wɛrɛw kan i b'a sɔrɔ jamanaden kelen kelenna fɛn fɛn bɛ yen ils ont tous un numéro d'identification nationale o b'a yira k'a fɔ jamana organisé len don o b'a yira k'a fɔ jamana organisation ɲuman bɛ yen maaw bɔ mɛ ɲɔgɔn na n'i ye kolonkolon kɛ i bɛ se ka retrouver rapidement ka se ka t'i minɛ k'i cori kaso la o de don n ko carte ɲini ninnu nafa o de ye waati dɔ nka an kuma ma se o yɔrɔw ma carte ɲini ye bɔko kelen haravɛki ye waati damadɔ kɛ dɔrɔn a kow jɔra kɔfɛ ka taa yɔrɔ jan bon hali an bɛ se k'a fɔ actuellement maa baden de bɛ Mali kɔnɔ minnu ka haravɛki fana ma kɛ a baden de bɛ yen donc c'est une chose très très importante u k'a jateminɛ ni nafa wɛrɛ bɛ se ka k'a la u k'a jateminɛ n'a sɔrɔ haravɛki bɛ se ka kɛ n'u bɛ se k'a lakurakuraya tuguni komi u y'a kɛ cogo min na kɔrɔ ye muso tun bɛ yaala yaala n'u ka ordinateur ye ka t'u sigi sigida bɛɛ kelen-kelen na donc maa min bɛ o sigidaw la bɛɛ bɛ na ne yɛrɛ ta kɛ o y'a sɔrɔ ne ka dɔgɔ o y'a sɔrɔ lycée tun bɛ lycée la ne yɛrɛ hakili b'a la o Thierno ne ta kɛra 2009 o y'a sɔrɔ wuladafɛlanin ta ne tun bɛ ka taa ballon tan na heureusement an ka musokɔrɔba yɛrɛ ye ne wele ka na k'an wele ka na et puis a ye n diyagoya de k'an wele ka na ko ko an kana nin fɛn ninnu kɛ ne ko mama nin fɛn ninnu tɛ cɛ an ye marakaw de ye an ka kalan ninnu ma ko tɛmɛ ka na mais n y'a kɛ Thierno bi a bɛ n bolo mais o kɔfɛ carte ɲini yɛrɛ Mali la
parce que franchement an bɛ ka carte ɲini ko in kɛ ko minnu bɛ kɔfɛ dɔrɔn hali minnu bɛ Mali kɔnɔ cɔrɔ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ carte ɲinina sera wagati dɔ la pour que i ka carte ɲinina yɛrɛ sɔrɔ i bɛ wari de bɔ ka wari ba sara yɛrɛ donc a degun tɛ kɔfɛla dɔrɔn tɛ hali Mali yɛrɛ kɔnɔna la dɔw a degun b'u kan donc u k'a lajɛ carte ɲinina in solution bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na u k'a ɲini cogo bɛɛ la u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa solution bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sinon vraiment a kɛlen don degun ye degun belebeleba degun yɛrɛ 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 de a kɛ bɛ degun ye je faga ne yɛrɛ filali waati ne yɛrɛ bɛ don carte ɲinina kɔnɔ ka taa n ka avec o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ kun kangalani ka jan kosɛbɛ ne yɛrɛ kun ye maa fasamani ye ne yɛrɛ kun ma sɔn a ko ma anw ka cɛkɔrɔba de y'an bɛɛ kɛ mobili a ka mobili belebeleba kɔnɔ n dɔgɔninw ko he a ye nin an ka taa parce que ale ko non a bɛ taa nin fɛn kɛ nafa bɛ nin na donc anw taara o cogoya la donc ni y'a dan ne yɛrɛ ma hali ne yɛrɛ kun t'a kɛ o y'a sɔrɔ anw kun bɛ ekɔlidenya la an nana ye bi o carte ɲinina nafa nana don a la a nafa ka bon a bɛ kɛ sababu ye fɛn caman bɛ olu bɛ organiser ka ɲɛ surtout passeport ko mun yɛrɛ filɛ nin ye ni a fɔra ko passeport tɛ se ka dilan tant que i ka numéro d'identification national ma se ka bon passeport dun filɛ ale date bɛ périmer à tout moment a bɛ se ka kɛ san saba dɔw la san 4 n'o date sera kama dɔrɔn f'i ka passeport wɛrɛ ta bon n'a fɔra i ka passeport ta ko f'i ka na ni i ka carte ɲinina numéro ye donc là c'est pas facile il faut que u ka préciser ka ɲɛfɔ hali bi an ka jamana maakura minnu bɛ yen k'u nalen don an mara jamana marabaa kuraw an b'u alerter an bɛ kulekanw bila k'a fɔ an ka maliyɛnden minnu sigi bɛ jamana kɔ kan degun min b'u la bi na o ye carte ɲinina ko ye wa u bɛɛ bɛ k'a lajɛ nin waati in na a ye video in a y'a partager mun b'a to an ka faamaw ka se k'a mɛn mun b'a to u ka se k'a dɔn k'a fɔ ko degun mun bɛ aw yɛrɛ ka a sigiyɔrɔ a ka baarakɛyɔrɔ la jamanaba ninnu kɔnɔna na anw kɔni an kɛn bɛ ka émission sigi bi spécial carte ɲinina an ma sujet wɛrɛ foyi ɲami a la foyi ma ɲami a la parce que tunkaranke minnu bɛ yen u sara tɛ maa si bolo u nafa ka bon dɛ tunkarankew nafa ka bon u dan bɛ jamana ninnu kɔfɛ nka u hakili bɛ u ka jamana kow la kibaruya min bɛ ka tɛmɛ u ka jamana kɔnɔ u hakili b'a la information min b'u ka jamana kɔnɔ u hakili b'a la donc u b'a jira k'a fɔ tunkarankew tɛ kulonkɛmaa ye jamanadenw don wa olu de bɛ jamana yɛrɛ réalité kalama hali ka tɛmɛ maa minnu bɛ kɔnɔna na yan parce que u bɛ jamana ninnu kɔnɔ a jamana ninnu i b'a sɔrɔ u forfait da ka nɔgɔ u connexion da ka nɔgɔ a télévision kow da ka nɔgɔ a fɛn bɛɛ da ka nɔgɔ donc olu ka girin ka information sɔrɔ ka tɛmɛ anw minnu kɔnɔ kan bon olu de bɛ miiri fana jamana yɛrɛ degun na kosɛbɛ ni ka se ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan donc an bɛ an balima dɔ ka téléphone ta ka se k'o fana ka tila ta dɛ balimakɛ salamu aleykum. waaleykum salaam. somɔgɔw bɛ di. wali baasi tɛ yen. baasi foyi tɛ na i yɛrɛ dun. wallahi baasi foyi tɛ ne sigilen bi filɛ ne yɛlɛ wallahi nka émission nin i y'a sigi a diyara ne ye kojugu. a diyara e ye kojugu. wallahi. e tɔgɔ n'i jamu. n tɔgɔ Dawuda. i jamu. Jallo. Dawuda Jallo hali kumacogo fɛ i b'a dɔn ko fila don. Dawuda i sigi bɛ Faransi jamana de la o tɛ. wa n bɛ Faransi jamana de la. degun jumɛn bɛ yen nɔ e yɛrɛ ɲɛ ye mun ye i ye mun degun y'a ko la. baasi foyi tɛ yen ne sigilen k'i filɛ yɛrɛ de ne sigilen k'i filɛ ordinateur la ne bɛ k'i yɛlɛ kɔni. a tɛ tɛmɛ kɔ n ko carte ɲinina ko la n ye degun jumɛn sɔrɔ a la fulakɛ. wallahi carte ɲinina ko ne y'a jateminɛ min a la parce que ne a dusukasi ko to ne wele de parce que ne taalen Mali la. parce que problème kun bɛ ne ta la ne taalen Mali la ne ye 70,000 de sara. 70,000. ouais. subhanallah munna. parce que le problème ne taara Titibougou la. bon Titibougou kaw ninnu ni Mali faamaw yɛrɛ de y'a ko problème yɛrɛ de. e bolo wa. e bolo. ba ne parce que u ye ne tɔgɔ ni jamu de derrière ba de dɔn a la. donc yanni o ko ɲɛnabɔ ne taara u ka ɲɛnabɔ k'a diyan cogo o cogo polisiw ko ne ma ko ne ka 70,000 de sara. Allahu akbar 70,000. 70,000 CFA ne o de sara a ka ne taara BCEAO la yɛrɛ ka euro de kun bɛ ne kun ne euro sanjɛ 300 euros ne 300 euros a kan ka bɛn 40,000 ma ne 40,000 di ma fɔlɔ a tere ko ne ma ko passeport kan ka bɔ. ko ye joli. 20,000. donc e b'o fana sara. 20,000 bon normal ne 150 euros di ma kan ka bɛn 20,000 de ma. ba apere u kɔnɔ k'u ka transport n'u ka fɛn a bɛɛ kan ka bɛn 15,000 ma a yɛrɛ ne yɛrɛ taara ne tellement ne ye wari ja ne y'a calculé a kan ka bɛn 70,000 de.
Allahu akbar. Ati te mun kan. E bɛ se ka kumakan laban jumɛn fɔ carte ɲinina ko in na mun b'a to lafiya bɛ se ka don a la cogo mun na? Bon n'u b'a fɛ ne yɛrɛ bolo ala sa a bɛ se ka nɔgɔya an tunganan ma parce que n'i y'a ye Mali bɛ yɔrɔ min na bi na tungana ko jɔyɔrɔba de b'a la. O ye tiɲɛ ye wallahi. Voilà. Parce que tellement n'i y'a jateminɛ tungana bɛ kɛ don wari min la don Mali la. A Maliyɛn ka dɔgɔ Maliyɛn tun b'a kɛ. O ye tiɲɛ ye wallahi. Voilà. Merci beaucoup. Le problème o kan ka dɛmɛ dɔw tunganan ka carte ɲinina ko fan fɛ yɛrɛ o kan ka passeport ko ni carte ɲinina séparé ka bɔ ɲɔgɔn na walasa mɔgɔw bɛ lafiya. Kosɛbɛ kosɛbɛ o ye tiɲɛ. Sinon ne yɛrɛ avion bɛɛ yɛrɛ de ta ka bɔ France ka parce que n bɛ Belgique frontière de la ko ne ye avion bɛɛ yɛrɛ ta ka taa carte ɲinina kɔrɔ ne ye fɛn bɛɛ kɛ Paris yan walasa a bɛ se ka ɲɛnabɔ a ma se ka ɲɛnabɔ. D'accord Dawuda an bɛ yɛrɛ fɔ k'i wale ɲuman dɔn i ka weleli la Ala ka aw lakana k'aw to tunga ninnu na Ala k'aw lakana hali bi. Amin. Merci beaucoup i Jalo Jeri. Merci Ncawo ni baara Ala k'aw dɛmɛ aw ka baara la. Amina ya rabbi merci. Merci. D'accord donc Mali aw bɔra ka Jalo ka kuma mɛn n'o ye Dawuda ye donc anw ye numéro fɔ n ko 20 jaw tɛ an ka numéro ye 20 72 99 83 20 72 99 83 donc o numéro de do maaw bɛ se ka continuer ka weleli kɛ numéro in na mun b'a to hali bi a ka se k'aw ka hakilata fɔ donc an ye maa saba de sɔrɔ hali bi maa tɔ tora maa 7 ye 7 personnes ni an y'o sɔrɔ olu k'u hakilata fɔ carte ɲinina ko hukumu kɔnɔ donc an bɛ sɔrɔ ka téléphone faga donc a ye weleli kɛ 20 72 99 83 et puis a y'a partager fana an mana ɲina an tɛ ɲinɛ o kɔ a y'a partager parce que partageli nafa ka bon sira mun kan o ye tout simplement maaba ninnu dɔ bɛ se k'a mɛn a ka partageli kɔrɔ u b'a mɛn k'u t'u ka bureau yɛrɛ kɔnɔna na ou bien u ka secrétaire b'a wele k'a yɔrɔ secrétaire yɛrɛ bɛ se ka b'a fɔ ministre cɛ nin kɛra bi dɛ i ɲɛ bɛ Mali élection la u ye nin fɔ bi donc c'est très important a y'a partager dɔrɔn a kana décourager o la parce que aujourd'hui an bɛ fɛ de carte ɲinina ko la fura ka se ka sɔrɔ carte ɲinina ko la ka caya o de ka d'an ye fura ka se ka sɔrɔ a la donc ni fura sɔrɔla carte ɲinina la hali dɔgɔkun nata in o de y'an ka laɲini ye cɛ faga o tɛ wa O de don. an tɛ se ka to nin cogoya in na fura ka sɔrɔ a la soit u k'u bɛɛ recenser kura ye soit c'est à dire que maa mun ka carte bɛ ko erreur b'a la solution ka sɔrɔ a la walima u ka nin passeport bɔ ɲɔgɔn kan. Allo salamu alaikum. Somɔgɔw bɛ di? Nba ɲɛma wa n balimakɛ ale ka téléphone dɔ in bɔ i kɛrɛfɛla la an tulo b'a la kumakan 100 Voilà, ok, d'accord. Voilà i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? Fode Keita, Espagne. I tɔgɔ? Fode Keita, Espagne. Fode Keita, Espagne. D'accord, Fode kumakan jumɛn b'e bolo carte ɲinina ko in na dɛ? Bon, Thierno, n'anw yɛrɛ y'a jateminɛ an ka jateminɛ la est-ce que Mali marabagaw yɛrɛ bɛ Maliyɛn bɛɛ ka hɛrɛ yɛrɛ fɛ fɔlɔ an bɛ k'o de jateminɛ an yɛrɛ ka vie kɔnɔna na quoi. Cogo jumɛn? Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ jamana tɔw b'u den dɛmɛ de k'a la yɛrɛ mais n'i y'a lajɛ Mali bɛ a den sama k'a sen ma de ka sama k'a lajigin parce que carte ɲinina ko in bɛ ka tɔɲɔ min da an kan bi diɲɛ kɔnɔna na parce que a dama tɛmɛnen don quoi hakɛ yɛrɛ t'a la quoi n'i y'a ta k'a lajɛ quoi. Mais a delila ka tɔɲɔ dɔ se ma? Maliyɛn sigiyɔrɔma 100 de bɛ yen bi minnu ka papier bɛ ka tiɲɛ ka sababu kɛ Mali papier ko ye passeport ko ni carte ɲinina ko ye u ka baaraw bɛ ka tiɲɛ ka sababu kɛ papier ko ni carte ɲinina ko ye donc n'i y'a ta k'a lajɛ bon an hakili la an ka yanmɔgɔw de kan k'an sɛgɛn dossier nɔfɛ pour que mais n'a fɔra k'an sɛgɛn sababu ka bɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ka sababu kɛ papier ko dɔw ye a faamuya man di quoi. Kosɛbɛ. Parce que n'i y'a lajɛ anw bɛ yan bi an nana de pour ka se ka dɔ kɛ an yɛrɛ ye an fakɔrɔbaw ni bamusokɔrɔbanin minnu b'an kɔfɛ ka se k'olu dɛmɛ ka se d'u ma parce que an ma se ka se sɔrɔ i y'a faamuya yen nɔ parce que an ye kalanw kɛ an ma se ka baara sɔrɔ an bolila ka na yan ka na ɲɛɲini yaasa an bɛ se ka se d'u ma cogo min na mais n'a fɔra ko an b'o sira fɛnɛ kan an mako bɛ tila ka sa yan tuguni ka sababu kɛ an yɛrɛ ka jamana ka seranciw ta bɛ ka sigi an kan an b'u ka jamana kan est ce que a bɛ faamu wa? A ti faamuya wallahi a ti faamuya. Mais komi bon vraiment an tɔɔrɔlen don an tɔɲɔlen don ka sababu kɛ papier ko ni carte ɲinina ko ye wallahi an tɔɲɔlen don fo ka dama tɛmɛ ouais Fode t'a la dɔw b'u da se k'o se ka sunɔgɔ ka sababu kɛ kɔnɔnafili ni hami ye u ka papier bɛ ka tiɲɛ baaraw bɛ ka tiɲɛ i y'a faamu gabaliw bɛ ka dɛsɛ u la ka sababu kɛ an yɛrɛ ka jamanaw ka seranciw sigilen an kan a ka gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ. non a ka gɛlɛn Fode komi an ko Mali kura de sigira a bɛ se ka kɛ ɲɛmaa kura minnu nana u bɛna fura sɔrɔ a la à travers le haut conseil des Maliens de l'extérieur ani CSDM ka wulikajɔ ni o ye conseil supérieur de la diaspora comme olu ye wulikajɔw k'a la est ce que espoir tɛ se ka na parce que an ko Mali kura daminɛna e bolo.
bon an kɔni sigilen de k'u lajɛ a ka d'an ye a fɛn min cogo min na a n'an sigilen don an hakili bɛ a la cogo min na u ka se ka bɔ n'o sira ye ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ parce que an ka jamana yɔrɔ min na bi an kɔni bɛ a kɔnɔnafili min b'an kan jamana yɛrɛ taabolo la n'an yɛrɛ fana minɛ cogo bɛ cogo min na wali jamana kan ka sababu kɛ an ka jamana yɛrɛ ka taabolo bon a kɔnɔnafili ka bon ka dépasser quoi. Merci beaucoup Fode I Keita an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Ala ka tuma jawlali merci 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 beaucoup Keita Ala k'aw yɛrɛ tanga Ala ka lakana don hali an b'aw fo ka baara la aw cɛ siri fɛ inchallah bamanankan in fɔli yɛrɛ o b'an sɔnkun de bɛɛ lajɛlen fa quoi merci beaucoup ka d'an ye ka se hakɛ bɛɛ lajɛlen wallahi maa caman b'a fɔ an ye Ala k'aw yɛrɛ dɛmɛ merci Ala ka tunga ja aw la Ala k'aw kisi tunga ɲani jugu ma donc en même temps malien wali bi numéro bilalen filɛ 20 72 99 83 donc weleli ka kɛ maa 4 de weleli ka tɔ tora maa 6 ye an b'olu fana ka kɔrɔfɔ lamɛn 20 72 99 83 an balimakɛ salamu alaikum waalaikum salam somɔgɔw bɛ di somɔgɔw nba tɔgɔ duman jamu duman I bɛ k'an wele ka bɔ min so Kemogo ka bɔ France an tulo t'i la ka ɲɛ n balimakɛ so Kemogo so Cɛmogo o ye Cɛmogo so ka bɔ France d'accord Cɛmogo minute 2 dɔrɔn de b'i bolo hakilila jumɛn bɛ e bolo carte nin na ko in na faamaw tulo banna bi d'accord m'aw bɛ fɔ fɔlɔ n bɛna kuma 2 dɔrɔn de fɔ fɔlɔ ye Mali yɛrɛ de tɛ an kɔfɛ mɔgɔw fɛ cogo jumɛn voilà parce que n'i y'a fɔ sariya bɛ yan Faransi sariya bɛ yan maliyɛnw kama o b'a wele ko migrant économique o kɔrɔ ko an bɛ wari ɲini ka ci ka taa faso de la donc o kɔrɔ o t'anw fɛ ni anw bɛ kan kɛ an papier t'anw bolo an bɛ nettoyage ni fɛnw bɛɛ kɛ pour que wari ci ka taa Mali la o bɛ faso kanu ye o faso kanu kɔnɔ gouvernement kan ka anw dɛmɛ pour que an ka ko ɲɛ cogoya min na mais gouvernement m'aw yɛrɛ tiɲɛ fɔ gouvernement yɛrɛ mago tɛ anw kɔfɛ mɔgɔw la n'i y'a jateminɛ an yɛrɛ n'i y'an sigi ka lajɛ mɔgɔ min ka passeport ko tiɲɛnen don ka sababu kɛ carte n'a ye bi in na konteli t'a bɔ n bɛna exemple di ma ne ka baarayɔrɔ la ne nana jamana in kɔnɔ a ma mɛn ne wele ko n ka taa dɔ place min na la u y'a gɛn ka bɔ baara la san 15 a bɛ baara la yan u y'a bila parce que k'a ka papier tiɲɛna passeport ma ɲi parce que ko carte n'a t'a bolo san 15 a bɛ baara la su ni tile a bɛ baara la k'a bila k'a sababu kɛ ko carte n'a k'a ka carte n'a ma ɲi d'accord a kan ka titre de séjour de changer mais a ka carte n'a ma ɲi u y'a bila k'a sababu kɛ san 15 mɔgɔ min bɛ baara la yɔrɔ la cliquer a m'a bila d'accord est ce que o jamana b'i fɛ ma nɔgɔn ok an bɛ kuma min fɔ komi jamana yɛrɛ ka kuma jamana kura don an bɛna an sigi k'u lajɛ an bɛ fɛn min fɔ an mago tɛ ka ko wɛrɛ kɛ wa anw dɛmɛ cogo min na an ka passeport ko tɛ ka nɔgɔya cogoya min na a bɛ ɲɛnabɔ inchallah dɔgɔkun nata ye a bɛ ɲɛnabɔ an ka jɛ k'a di Ala ma parce que ni jateminɛ o yɛrɛ ka kuma o tɛ anw maliyɛnw fɛ ka sababu kɛ k'anw bɛ wari ci ka taa an faso la k'an tɛ sɔn ka an investir yɛrɛ jamana kɔnɔ o jamana kelen n'i y'a jateminɛ fana anw yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ mago tɛ anw na e ko anw bɛ fili bon an ka espérer ko Mali kura daminɛna an hakili la k'a fɔ ko bɛ sigi sen kan inchallah j'espère que kuma kana k'a kɛ kɛwale inchallah Cɛmɔgɔ an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Ala ka Mali bɛɛ nɔgɔya Ala ka Mali jɔ ami an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn sɔ Ala k'aw kisi tunga ɲani jugu ma hali bi merci d'accord o tun ye Cɛmɔgɔso ye ka bɔ Faransi jamana na an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ an bɛ fila bɛɛ fo Sɔlakaw Caminakaw Njayilakaw Silakaw ani Balakaw an bɛ foli bila fulaw bɛɛ nin waati in na mɔgɔ fana bɛ Faransi nin waati in na k'an lajɛ an bɛ bɛɛ fo donc an bɛ continuer hali bi maa 5 an tɔ tora yen donc n'an y'o ta an bɛ sɔrɔ ka telefɔni ɲɔngiri 20 72 99 83 n balimakɛ salamu alaikum waalaikum salam cɔrɔ somɔgɔw tari baasi t'i la baasi foyi tɛ alhamdulillah i yɛrɛ dun ba tɔgɔ duman jamu duman i bɛ k'an wele ka bɔ min ka wele ka bɔ France Moribo Kamara
Moribo minute fila bi i yɛrɛ bolo i fana k'i hakilata fɔ carte nin na ko in na a ko kɛmɛ kabako ko ye. Ko bon sûrement wala pour ka ta mbula ne ko ne bolo mane ko dra mo bɛ ka bɛɛ ka boy puisque te para que ni mo tar ni spécial ko ci kosɛbɛ ni tar muskile bo mo la di mana ta har mane re ya ko la ko be ya lakin ne mo ko la te ho kosɛbɛ tellement que ka kɛ an ka mɔgɔ yɛrɛ sababu ye sinon mali ko ni taara la kɛ da tuma dɔ la ko mɔgɔw b'a lajɛ hakili la ko fɛn wɛrɛ de don quoi o ye tiɲɛ bon o yɛrɛ ye mɔlɔ na an yɛrɛ kan o yɛrɛ y'a fɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ n'a fɔra i ka jamana papiye i bɛ t'i sigi a nɔfɛ tuma dɔ i yɛrɛ i ka baarakɛyɔrɔ i b'a a kun k'i tɛ baara kɛ bi o bɛ fɛn tuma dɔ kɛ ɲɔgɔn o don kelen fan ne taara t'a sɔrɔ i ka journée tiɲɛna i mako man ɲɛ o tiɲɛna mali carte ko kɔni n'a ma kɛ degun kɔni ye mali kɔnɔ a ma kɛ hɛrɛ ye dɛ kosɛbɛ franchement surtout mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ consulat la yan olu sago min bɛ mɔgɔw la ala yɛrɛ olu hakili la ko olu de bɛ yan dɔrɔn ka mɔgɔ mako sɔrɔ u tɛ foyi la u sigilen bɛ min ka sago kɛ mɔgɔ la dɔrɔn kosɛbɛ bon franchement o degun b'an kan ni gouvernement kura kɔni sera k'u hakili to o yɔrɔ kɔnɔna na u ka bila u kunna fana mali mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ u bɛ jɔyɔrɔ min na mali la bi bi in na ala yɛrɛ de b'a dɔn komi mɔgɔ minnu olu t'a dɔn mais a bɛ se ka fɔ dɔw b'a faamuya k'a fɔ ko minnu bɛ kɔfɛ jɔyɔrɔ minnu bolo ala yɛrɛ de b'a dɔn mais Kamara rapidement i ka minute sera maintenant e bolo fura jumɛn b'a la joona carte nin na ko ka se ka kɛ lafiya ye fura min b'a bon dɔ fana bɛ n kɛrɛfɛ ko a ka minute fila k'ale kama non o tanba tan bolo sisan se k'an b'a fɛ n bɛ fɛ i k'i ka conclusion e bolo fura jumɛn b'a la ne bolo fura min b'a la dɔrɔn gouvernement fura min kɛra dɔrɔn u kana ɲinɛ mɔgɔ minnu ko ko a lajɛ tout possible ka carte ko k'a ɲɛnabɔ d'accord tellement que u ye carte n'a passeport dulon ɲɔgɔn na maliyɛn bɛ k'i profité o fɛ ka mɔgɔw mako sa dɔrɔn bon mɔgɔ fana n'a fɔ k'i bɛ jamana kɔfɛ k'o dusu ka sigi ka i ka jamana fana fɛn t'a sɔrɔ o fana dusu ka bon dɛ o ye tiɲɛ mɔgɔ min mako sara nin carte ko in ala yɛrɛ de b'a dɔn wallahi a ma nɔgɔn i tɛ n'i ka jamana ye i tɛ ni papiye ye i tɛ ni baara ye o tuma na ko ninnu bɛ ci la a ma nɔgɔn d'accord o kɔni o tɔɔrɔ b'an kan Kamara merci ne yɛrɛ la dɔrɔn ala k'a bolo ma a ka baara la a bɛ nin fɛn minɛ ka nin bɛ se yɔrɔ caman an yɛrɛ bɛ nin kuma dɔn n'an bɛ sigi baara kɔnɔ f'an bɛ pɛtɛ k'a ka émission la nɔgɔ direct quoi a ti tɛmɛ o kan ala k'aw sara bon an yɛrɛ kuma dɔn n'a heure sera yɛrɛ fo ne pɛtɛ an tɛgɛ da la quoi a ti tɛmɛ o kan merci ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'a bolo ma a ka baara la amina yarabi a ye minute fila di yan k'a ka minute fila d'a kɔnɔ an bɛ minute fila d'ale ma k'ale kɛ mɔgɔ sabanan ye donc o b'a yira an ka maa bɛ to maa saba d'a ma ok salam aleykum walekum salam balimakɛ samɔgɔw bɛ di voilà c'est à dire que ne b'a fɛ ka min fɔ aw ye quoi ni si rapidement ne ka kuma tɛ caya je vais faire un bref quoi d'accord rapidement mɔgɔ bɛɛ bɛ mali politique la o k'a bɛɛ wele k'u changer quoi il faut une nouvelle génération est-ce qu'il y a comme parce que première des choses déjà katinina ko parce que u ka katinina ni passeport bila ɲɔgɔn na parce que système dɔ bɛ jamana in kɔnɔ quoi mɔgɔ caman bɛ na i bɛ dɔ bɛ si la k'i bɛ taa kalanyɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ i ye ɲinan kɛ mɔgɔ caman mɔgɔ bɛ mako sɔrɔ o la quoi c'est énorme a ka ca quoi kosɛbɛ est-ce que tu vois bon jamana consulat c'est censé représenter le pays tu vois ce que je veux dire maintenant ni c'est-à-dire quoi ni problème b'i la n'i taara mali consulat i yɛrɛ de nin ta funu na i taara i ka jamana consulat la c'est comme si ni problème t'a la i taara ɲɛfɔ i fa ye ou bien i fa ye a ma se ka ɲɛnabɔ quoi parce que jamana consulat ye o de ye jamanadenw bolo kɔfɛ quoi o ye tiɲɛ est-ce que ma faamuya ko n'a fɔra i yɛrɛ ka propre i yɛrɛ ka jama tellement que mali c'est-à-dire mali baarakɛyɔrɔ la u tɛ baara kɛ ka ɲɛ quoi moi j'ai des questions hali mali papier a respectelen tɛ quoi mali ko ka faransi ninnu na ɲɔgɔn hali papier ɲɛnama yɛrɛ b'i bolo kuma dɔ la u bɛ sigi a la k'a fɔ ko fo papier dɔrɔn quoi tellement que ko tɛ baara kɛ ɲɔgɔn bon i bɛ taa yen nɔ mɔgɔ minnu bɛ hali t'a la yɛrɛ il y a même pas de respect u tɛ respecté yɛrɛ ci dɔ la quoi ça veut dire quoi vraiment a ma nɔgɔn i bɛ ka baara kɛ ne de ye i bɛ jamana de représenter maintenant ni mɔgɔ a ye mɔgɔ respecté mali consulat yɛrɛ t'a la n'i ye laajɛ kuma dɔ la ko mɔgɔ bɛ siran quoi a ti tɛmɛ o kan c'est-à-dire quoi a b'aw nege bɔ jamanadenw yɛrɛ la quoi même autorité yɛrɛ tɛ ka u tɛ se ka hali contrôle yɛrɛ kɛ consulat t'a la d'accord maintenant papier ko fana désordre b'a la fan maintenant il est temps que école nin changer quoi parce que Mali c'est le seul pays français quoi désordre bɛ min ka papier ko la quoi maliyɛn bɛɛ de bɛ don an respecté les règles quoi vraiment ne b'a fɛ ka kuma ko tantôt ko mɔgɔ caman fana bɛ ɲini ka pour que o fana k'u hakili ta fɔ ok
niga bara ala ki mele bola ala ki bolo mela amina ya rabbi vraiment ka bana nyama ke amin toute façon ali do ga mat go ke ala bi mako je parce que la ko nyama de ke ka kutu ke quoi merci beaucoup ma fu ko wala nyumando ala ka o kishi merci amina ya rabbi amina d'accord malien o kun ye français kaw donc amina ma saba de ta sisan ma fla kuma na ɲɔgɔn fɛ donc ami ma saba ta ka sɔrɔ ka datugu mais n'an tilalo la an b'ale n'an sera ka CSD mɔgɔ ka représentant la sɔrɔ ani haut conseil de Mali l'excellent mɔgɔ ka représentant parce que olu de bɛ carte ɲinina ko ɲɛnabɔ an bɛn'u ɲininka u kɛn bɛ ka fura jumɛn sɔrɔ carte ɲinina ko in na an b'ale n'an sera ka Chérif yɛrɛ sɔrɔ ani ka fara carte ɲinina haut conseil de Mali l'excellent mɔgɔ dɔ kan allo salam alaikum allo salam alaikum somɔgɔw bɛ di basi alhamdulillah ma tɔgɔ duman jamu duman i bɛ k'an wele ka bɔ min Haruna Njai. Haruna Njai, subhanallah. Oui. Ah, o ne balma yɛrɛ. Oui, oui. Ka bɔ fan jumɛn? Ka bɔ Bamako yan. Ka bɔ Bamako yan. Oui, oui. Ɔ Haruna kuma jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo nin carte ɲinina ko in na? Carte ɲinina ko in a kɛra jigilatigɛ ni sɛgɛn ni ɲani de ye. E yɛrɛ mun fana bɛ jamana kɔnɔ yan o kɔrɔ k'e fana y'a dekun dɔn. Balimakɛ. Ne ni hakili lajigi. Ne ye kalanden de ye ne bɛ kalan na Arabie Saoudite mais nin waati in na n bɛ Mali la. I bɛ Mali la Nin bɛ ne hakili lajigi kumakan fitinin dɔrɔn. Jamana in. An k'a ci. Tabagaw ka sa, balobagaw ka balo, bolibagaw ka boli, minnu bɛna kɔfɛ olu ka hɛrɛ sɔrɔ. Yala kuma kɔrɔ ye. D'accord. Hakili bɛ nin kuma in na wa? Hakili bɛ nin kuma in na. Wallahi an ka Mali ka tinina ko a kɛra tigɛ ni waru ani sɛgɛn ani ɲani de ye. Ala k'an kisi o ma. La hawla wala quwwata illa billah. Se tɛ jɔnni fɔ Ala. An y'an ta to Ala ma. Okay. Wallahi Eurozone an ka jamana Eurozone jamana dɔw bɛ yen olu ka jamanadenw ka carte ko ma kulonkɛ a la. An ka misaliya ta Sénégal la, an ka misaliya ta Côte d'Ivoire la, an ka misaliya ta Burkina la. An tun bɛ ninnu bɛɛ ɲɛ mais alhamdulillah u bɛɛ tɛmɛna na ka sababu kɛ jamana yɛrɛ ka fasanya ani jamana yɛrɛ ka yɛrɛbila ani jamanadenw ka jamana yɛrɛ ka jamanaden dabila. An b'o de tile la sisan. An bɛna fura sɔrɔ a bɛɛ la inshallah an bɛ Mali kura de la. La hawla wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. An jigi sɛmɛyɔrɔ ye Ala de ye wa Ala mɔgɔ mɔgɔ min bɛ jigi da Ala kan i jigi sɛmɛyɔrɔ bɛ ɲa. Inshallah o ye tiɲɛ. N ko ba yirigaw de bɛ ka minɛ hadamadenw na maa min b'u ka nasɔngɔ ɲini ka hadamadenw ka mɔgɔ min b'u ka nasɔngɔ ɲini u ka denbayaw la balo ba yirigaw de bɛ ka minɛ u la hakilina ko in na. Kosɛbɛ. Haruna an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka weleli la. Tiɲɛ yɛrɛ la Cɔrɔnɔ a kɛra n balimakɛ a kɛra degun dan ye. Walayi Ala ka fura sɔrɔ a bɛɛ la. A tɔgɔ numukɛ dɔ de ye nin kuma in fɔ. Ko jamana in an k'a ci sabaw ka sa balobagaw ka balo. Haruna minnu bɛna ko olu ka hɛrɛ sɔrɔ. Haruna merci beaucoup Ala ka su hɛrɛ ko ɲuman d'an bɛɛ kelen kelenna ma. Amina rabi. Ala ka fura sɔrɔ an ka degun na. Tiɲɛ yɛrɛ la an mako sara dɛ. Merci beaucoup Njayi. N bɛ fɛ ka kelen kelen fɔ i bɛ hakili to n bɛ fɛ ka kuma kelen dɔrɔn fɔ k'a bila. O ye mun ye? Ne ye kalanden de ye ne hakili la kalanden ka ko kan ka gɛlɛya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan. Mais ni Ala ma fara n kan n ka kalan siyantɔla de filɛ nin ye ten ka ko sababuya la. Ala kan'o kɛ. N ye siɲɛ hakɛ min kɛ Korofina a ka ca ni siɲɛ 30 ye. Sagasegi la. Ma ɲɛ foyi sɔrɔ a la. Kosɛbɛ. La hawla wala quwwata illa billah. An kɔni bɛ kama kira min fɔ n'a bɛ test la ni ɲɛ b'a la su ni tile. Merci Haruna. Aba Chérif Haidara in de ye n m'a dɔn a y'a tɔgɔ fɔ n t'a dɔn ni tɔgɔ ɲana n bolo Aba Chérif Haidara. Kosɛbɛ. Wallahi cɛ in bɛ cɛsiri la jamanaden ɲuman de don ani jamanaden ɲuman fɛn fɛn bɛ cɛsiri la dogo la ni t'a dɔn n b'a bɛɛ lajɛlen fɔ mais minnu bɛ wari minɛ na ka hadamadenw tɔɔrɔ mɔgɔ bɛ ka miskinaw ka nafolo dun i k'a dɔn k'a fɔ ko lahara bɛ taa a fɔlɔ jahanama tasuma kɔnɔna na. O ye tiɲɛ. Wallahi billahi dusu kasilen de bɛ ka nin kuma in fɔ. Ala ka fura sɔrɔ a la Haruna. Aw ko problème tellement que ne a problème bɛ ne la fo k'an sogo a la fo k'an sogo a la. Fo k'i sogo. Ne sogo la k'a fɔ ko n ye carte ɲinina n ka carte ɲinina problème a ɲɛnabɔ la. Mais k'an to sogo kɔnɔ ne nisɔndiyara ka yɛlɛ kosɛbɛ ka nisɔndiya ka na yira mɔgɔw la k'a fɔ ko n ka carte ɲinina ko ɲɛnabɔ la. Mais n ye ɲɛ yɛlɛ ka bɔ sogo la k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ n ko n tilala ka kasi de tuguni dilan sanfɛ. I wulila ka bɔ sunɔgɔ la i kasira? N wulila ka bɔ sunɔgɔ la ni mɔgɔ sugora ko tuma na ni wulila n'i na yɛlɛ i kan ka yɛlɛ de ka nisɔndiya. O ye tiɲɛ ye. Mais ne ka sogo kɔfɛla kɛra n b'o kasi de.
quwwata illa billah nyanta to alama amin amin ya wa insha Allah tamanai ne ta do abeka amela man ko mi abeka jami ala ka fura sɔrɔ a bɛɛ la ala ka boda dama merci beaucoup na nyana bola ni ala subhanahu wa ta'ala ka masaya bi ani tamana be nyumo ka joli nu ka cesti kosɛbɛ anyana bola ni o de ani aw na ɲɔgɔnna na ka cesti na ka wa hami awe ka hamini jamana denw ka kaptini na ko ye cogo min no cɛyɛrɛ la n'u ma dabila u b'a ma ko ta wallahi ala fara ne kan ne ka kalan ko tiɲɛni di ala kana tiɲɛ ala kana tiɲɛ dɛ n'o tɛ cɛyɛrɛ la n'a fɔra ko anw de bɛna an bɛna kɛ alimamiw ye anw de bɛna kɛ wajibikɛlaw ye n'a fɔra ko anw de bɛna kɛ diinɛ lasebagaw ye anw de ka papiye ko ma ɲɛnabɔ a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ camanw d'accord Aruna merci beaucoup an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn Inja Injata ala ka dugu ɲuman jɛ n'ala ma fara ne ka yɛrɛ n bɛ national dawele ta ka maliyɛn bila ayi dela Aruna kuma bi Aruna kɔrɔ bi Aruna dusu bɔ mɛ parce que a ko ten k'a sɔgɔra k'a fɔ k'a ye carte ɲini sɔrɔ k'ale wulila dɔrɔn k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ k'a kasira vraiment o b'a yira k'a jigi tigɛlen kosɛbɛ i m'a ye a bɛ ka ala tɔgɔ baw fɔ donc o b'a yira ale jigi tigɛ mais a joué ale kan kosɛbɛ donc an bɛna numéro wɛrɛ ta voilà donc allo 20 72 99 83 n balimakɛ salamu aleykum somɔgɔw bɛ di Thierno oui tari baasi t'i la an ce nba tɔgɔ duman jamu duman i bɛ k'an wele ka bɔ min ne bɛ k'an wele ka bɔ Gabon i tɔgɔ ani jamu ne tɔgɔ ko Sidi Jankumba Sidi Jankumba Sidi Jankumba d'accord Sidi minute fila b'i yɛrɛ fana bolo i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara kuma ninnu bɛɛ kan carte ɲinina ko la vraiment Thierno carte ɲinina ko in kɔni an t'a dɔn an b'a fɔ cogo min na quoi a kɛlen don business yɛrɛ de ye Mali la bon anw bɛ aventure la yan nɔ bon anw bɛ yan nɔ pour que k'an ka denbaya minnu bɛ so k'olu de balo o ye tiɲɛ bon ni i mago sera carte ɲinina ma pour que i k'a sɔrɔ yɛrɛ f'i ka 60 70 80 mɔgɔ e kɔni b'a dɔn kɔni o ka gɛlɛn dɛ o ye kojugu ye walahi bon ne bolo u kan k'a lajɛ anw minnu bɛ aventure la u kan ka fɛn dɔ bila place pour que a sɔrɔli bɛ nɔgɔya an bolo cogo min na kosɛbɛ bon minnu ka carte ɲinina fana dilanna ni défaut b'u la olu yɛrɛ ta ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye an tulo b'i la i b'a sɔrɔ e ka carte ɲinina dilanna bon u ye tɔgɔ min k'a la ou bien u ye jamu min k'a la ale ka carte d'identité bɔlen don ɲɔgɔn kɔrɔ bon ni e mago sera passeport ma sisan pour que ka o falen sisan ka passeport wɛrɛ ta n'i ka carte d'identité tɔgɔ nin ye donc o de ye complication de ka ca ka tɛmɛ a bɛɛ kan a tɛ tɛmɛ o kan parce que anw bɛ yan nɔ i ka carte d'identité f'a n'i ka passeport ka kɛ tɔgɔ kelen jamu kelen de ani adresse ye f'a bɛɛ ka kɛ correct de ye quoi d'accord bon i b'a sɔrɔ i bɛ aventure la i bɛna papier minnu ta bon n'ali ka passeport ma fɛn ɲɔgɔn na dɔrɔn donc i tɛ se ka falen quoi a tɛ se ka kɛ quoi maintenant yɛrɛ bolo Sidi fura jumɛn b'a la rapidement bon fura min b'a la kɔni l'État malien de kan k'an dɛmɛ k'a lajɛ u ka fɛn dɔ bila place défaut kɛra minnu ta la u bɛ se ka quelque min kɛ k'u dilan rapidement bon minnu fana ni fɛn t'olu bolo u b'a lajɛ dɔrɔn n'a sɔrɔ i ka wolosɛbɛn b'i bolo dɔrɔn i ka taga i ka carte ɲinina ta sur place complication tɛ se ka k'a la quoi o ye tiɲɛ bon i b'a sɔrɔ dɔw fana passeport b'u bolo ni passeport min bɔra Mali la o y'a sɔrɔ carte ɲinina ko yɛrɛ ma daminɛ maintenant n'i ko k'i k'o falen tuguni u b'a fɔ k'i ka na ni carte ɲinina ye ani ka wolosɛbɛn bon i b'a dɔn vraiment Thierno a ko kɔni an bɛ welewelemada de ka da bɛɛ lajɛlen komi ko Mali kura de kosɛbɛ bon maliyɛn bɛ ka lafiya kan ka sɔrɔ min na ne bolo kɔni u kan k'a lajɛ ka fɛɛrɛ ɲini carte ɲinina ko in na o ye tiɲɛ vraiment an ka foli bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ye an ka dugawu don k'u bɛɛ lajɛlen surtout farabukaw vraiment farabukaw kelen don sɔrɔla kɛ an bɛɛ lajɛlen bolo vraiment bi in na an minnu bɛ aventure la d'accord merci beaucoup Sidi Jankumba an b'i yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn fo Gabon an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen an bɛ Gabon kan bɛ foli waati in na merci beaucoup vraiment merci Thierno merci an bɛ Gabon kan bɛ foli waati in na jɛ faga an bɛ mɔgɔ sigi bɛ Gabon nafolo ɲini na maliyɛn ka ca Gabon kosɛbɛ ka tɛmɛ Côte d'Ivoire mana bɔ yen Gabon de bɛ na donc an b'u bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn an bɛ Seydou Kane n'a ka famille bɛɛ fo olu minnu sigi bɛ Gabon ani ka fara waritigiba fɛn bɛ Gabon nin waati in na k'u ta mɛ nafolo ɲini na an ka foli bɛ bila u bɛɛ kelen kelenna ye nin waati in na an bɛna maa fila ta o ye an bɛna sɔrɔ ka appel jɔ 20 72 99 83 n balimakɛ salamu aleykum waaleykum salam Thierno somɔgɔw
Mba tarbashiti yɛrɛ la. Ba bashiti alhamdulillah. Mba tɔgɔ duman jamu duman i bɛ kan wele ka bɔ min? Aruna Tera do depuis Londres. Aruna Tera depuis Londres. Oui. Ah Aruna dugu ni dugu duman ye dɛ. Oui. Yaro. Ah oui oui. Ni dugu ninnu na sɔgɔma o sɔgɔma i b'a sɔrɔ yɔrɔ ka sumalen don kosɛbɛ. Oui actuellement vraiment ne na kuma ka dun. Ah ala k'aw kisi an ka dugawu b'aw ye. Amin amin vraiment vraiment. Ara vraiment an b'i fo. Merci. I barikada ni barika ɲɔgɔn jafara. Merci. Vraiment an b'aw fo quoi. Merci. An bɛ kunnafoni sɔrɔ kunnafoni sanuman sɔrɔ ka sababu kɛ aw ye quoi. Merci vraiment. Merci ala k'an to On ɲɔgɔn vous ye. suit vraiment an b'a suit yɛrɛ de vraiment. D'accord donc quartier ko degun Ko b'an an fana fana kan. bɛ fajigila ye. Wa quartier la ko ne yɛrɛ vraiment ni n kɔrɔmuso bɛ Italie n'a cɛ quoi wa denmuso wa quartier la ko ne taara Mali la France la ni 100 000 francs ne sara. 100 000 francs. 100 000 francs pour que ka fɛn bɔ quoi wa papier bɔ ka pour que bɛ se ka a ci ma Italie k'u ka passeport bɔ 100 000 francs bɔra fu wallahi. Allahu akbar. Police dɔ bɛ yen nɔ ko Mayiga u ye yɔrɔ minɛ va-et-vient fou vraiment n'a ma ɲɛnabɔ a ma yen nɔ quoi. Tiɲɛ yɛrɛ la. Ko bɛɛ dépend don cardinal la papier donnen don a tɛ ka bɔ. Ne yɛrɛ denmuso n kɔrɔmuso denmuso dɔ ye a ka papier pour que k'a renouveler a ma se ka ɲɛnabɔ wallahi ka sababu kɛ n'anw de cardinal bon an ɲɛ b'a la sa télé la ko k'a bɛna ɲɛnabɔ bon an ye muso dɔ ye France Mali ambassade la o kumana ko ni mɔgɔ b'a la k'i y'a taga demande don bon n t'a dɔn n'o ye tiɲɛ ye walima ni nkalon don ko n b'a fɛ ka aw ɲininka dɛ n'a sɔrɔ en réalité ko n b'a dɔn ko passeport ou bien carte d'identité ani carte consular ko bɛ se ka demande d'u ma pour que i bɛ se ka sɔrɔ France Mali ambassade la France. D'accord. Maintenant n b'a fɛ k'a dɔn de. Maintenant n'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye quoi. Bon o c'est à dire o kumakanw an ma olu mɛn nka Mamadu Jɛfaga yɛrɛ ko k'a bɛ fɛ ka kuma dɔ tinku i la k'i ɲininka fɛn dɔ la. Assalamu alaikum. Vraiment Dieu merci. Bon an y'a ye i n'a fɔ e ni ɲɔgɔnna minnu fana ye weleli kɛ maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ minnu ye weleli kɛ an y'a ye o bɛɛ ka intervention kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ ko degun b'u kan mais o degun ninnu kɔnɔna la aw minnu bɛ kɔfɛ est ce que a ye wulikajɔ sabati an ka consulat minnu bɛ yen an ka consul minnu bɛ yen ka taga aw fɛ yen ka ɲɛfɔli k'u ye n'a y'a sɔrɔ a y'o kɛ a kɛlen k'a ka degun f'u ye u ye jumɛn de fɔ aw ye ko a bɛ se ka kɛ solution ye. Bon ne tun bɛ Espagne comme moi j'ai la nationalité espagnole donc ne nana Londres yan nɔ Londres yan nɔ Mali consul lajɛ yan nɔ consul de bɛ yan nɔ ambassade tɛ yan nɔ quoi bon Espagne ambassade Madrid bɛ yen nɔ i bɛ taa demande ni fɛnw don vraiment i bɛ wari sara foyi tɛ bɔ ne kɔni u b'a f'i ɲɛna dɔrɔn i hakili sigi a bɛna ɲɛnabɔ i bɛ to va-et-vient la va-et-vient la rien de plus bon fo wagati dɔ la an terikɛ dɔ bɔra Mali la ka na donc u tun bɛ fan terikɛ dɔ tun bɛ baara kɛ nbari la quoi bon pour que mɔgɔw ka ɲinan fisi ka bɔ anw bɛ wari bɛɛ sɔrɔ ye 50 euro 30 000 francs ou 35 000 k'o ci Mali la donc fisi caman WhatsApp an b'o cilen ka t'o demande don n ye demande don sa ambassade la olu bɛ papier min d'i ma avec ça donc les autorités espagnoles olu b'a accepter k'i ka papier renouveler quoi donc o sababu ma bɔ ambassade la dɛ o sababu bɔra an terikɛ min bɔra Mali la ka na o fana ci dɔ fana bɛ baara kɛ mairie la o de kɛra sababu ye ka an ka ko caman nɔgɔya quoi. D'accord. Ambassade ni conseil la kɔni. Donc Tera ɲina min bɛ kɛ. Donc Tera an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ quartier ɲɛna ko inchallah ni an fana wulilen a ko la an bɛna wulikajɔ k'a la pour que fura ka sɔrɔ a la. Est-ce que autorité kura ninnu est-ce que mesure ta tiɲɛ yɛrɛ y'a la k'a fɔ ko a ko bɛna ɲɛnabɔ san. An y'a mɛn ko u ye wulikajɔ k'a ko la parce que au conseil des Maliens de l'extérieur ani CSDM olu ye wulikajɔ k'a ko la an y'o mɛn. Donc k'a ko bi komi baara daminɛna nin y'a dɔgɔkun 2 ye an fana sigin bɛ k'u lajɛ. Vraiment ka mun kɛ n'u y'o kɛ wala o yɛrɛ dama o bonya n'o karama n'o barika wala bɛ kɛ sababu ye ko bɛ ɲɛfɔlɔ parce que mɔgɔ dɔnna. D'accord merci beaucoup Tera. O ka papier tiɲɛna u ka baaraw tiɲɛna. Merci ala ka aw lakana ala ka tunga jaw la. Ami vraiment an b'a fo quoi vraiment ala k'aw bolo mɛn ka baara la ala ka barika don wallahi. D'accord donc ale tun ye Tera ye fo Angleterre ni o ye Londres ye o fana ye nazara dumanba dɔ ye donc ale fana dagalen don nin waati an bɛna numéro kelen ta appel kelen ta n'an tilal'o la an b'a tigɛ donc ka sɔrɔ ka lajɛ n'an sera ka maa minnu yɛrɛ bɛ k'u da kan ka ye nin fo na n'an sera k'u dɔ la kelen sɔrɔ ka walawalali kan ye allo salamu alaikum
Hello? Songo beri. Ratula. Tarbashite. Amba. Todo man jantu abi kan wuli ka bomi. Ne ka wuli ka bɔ Espagne Sadio Diarra. Anglotila ka nyere ne balma ke anglotila. I kan korota. Hein? Anglotila kwa ngibi aketu ki kan korota kwa parce anglotila. Ah, ne tɔgɔ Sadio Diarra ka bɔ Espagne. Sadio Diarra ka bɔ Espagne. Oui. Ok, Sadio minute flabi fana bolo. Donc akila jumɛn mi ela kartini na ko ina. Jorno kartina ko me sugo min na an fɛ yan, han? A degun tɛ se ka fɔ ka ban. Aha. Ne yɛrɛ min filɛ ne wɔɔrɔ yɛrɛ min sa a la bɛ taa 80,000 na. 80,000? 80,000 a bɛ t'o la. Mais o sara cogo di? Pour que fɔlɔ-fɔlɔ 2009 la ne ka dilan u ka carte bɔ ka di ne ma carte min yɛrɛ. Ah? Allo? Anglobila. Carte min bɔlen sisan u ko ko numéro 3 laban min b'o la k'o man ɲi ko ne ka segin k'a dilan cogoya kurun na. Donc ne seginnen ka a dilanni daminɛ o la sisan u ko ko ne ka wolosɛbɛn fana changer. Comme? Ko ka wolosɛbɛn fana changer. E y'o fana changer? Awɔ. Bon n ye wolosɛbɛn fana changer ka wolosɛbɛn kura bila ka taga Korofina mairie la. Bon Korofina mairie la sisan ne ye wari min sara yen en indemnisation na ka mɔgɔw dɛmɛ pour que ka a ko fɛn pour que a bɛ se ka teliya cogoya ne ye 50,000 de sara permis fɔ la. Subhanallah. 50,000? 50,000 wallahi. Kɛra baara ye. A gɛlɛyara. Donc o kɔfɛ tuguni o ma se ka ɲɛnabɔ tuguni n sɔrɔla ka taa Espagne ka ambassade la. Bon ambassade fana ko non k'olu tɛ se ka foyi k'a la ko fo a ka ɲɛnabɔ Korofina mairie de la yen. Ko f'a ka ɲɛnabɔ yen? Awɔ ok ko ni mɔgɔ bɛ min ka mɔgɔ dɔ ta n ko ne bɛ ka pin ni paquet n tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la. Bon kɔfɛ tuguni dɔ wɛrɛ ka numéro di yan. Ko o tigi bɛ se k'a dilan bon kamalen o ka numéro kɔni o dir'e ma n y'o wele ko f'i k'ale bɛ se ka bila ko 20,000. A ko fo 20,000? O 20,000 n ye 20,000 bila ka don ma alhamdulilah o kɔni y'a bila k'a bila ka na di yan. Carte ko in ni aw kɔni ma wuli ka an dɛmɛ a la ka na mɔgɔw degun dɛ mais a tɛ tɛmɛ nin kan mais e yɛrɛ bolo fura jumɛn b'a la sisan? E yɛrɛ bolo fura jumɛn b'a la? Ne yɛrɛ bolo fura min kɔni b'a la kɔni pour que yan bɛ kɛ u b'i séjour min d'i ma yan séjour in date n'i ka passeport bɛɛ date bɛ kɛ kelen de ye. Bon carte d'identité bɛ fɔlɔ ni passeport bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Bon ne b'a dɔn k'a fɔ ko a tɛ se ka ɲɔgɔn ko carte d'identité ni passeport bɔ ɲɔgɔn na pour que an bɛ se ka lafiya jamanadenw bɛ se ka lafiya an bɛ se ka an bakɔrɔnin n'an fakɔrɔnin dɛmɛ. Kosɛbɛ. D'accord. Donc an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ala ka tunga ja aw la Jarakɛ. Hali bi ala ka aw lakana. Amen. Merci. D'accord, donc ale tun ye appel laban ye donc an bɛna téléphone faga parce que ale tun ye appel laban n y'o de fɔ maa tan donc an y'o de ta juste donc maintenant an b'a lajɛ ni ka se ka kɔrɔfɔ ninnu ka a bunte k'a lajɛ maa minnu bɛ nin ko ninnu kɔnɔ n'an sera ka olu ka représentant dɔw sɔrɔ u bɛ se ka fɛn fɔ an ye carte nina ko kɔnɔ olu de bɛ se ka fɛn fɔ n'a sɔrɔ u wuli ka jɔ sabati donc an b'a lajɛ n'an sera ka Shérif sɔrɔ en même temps n'an sera ka Haut Conseil des Maliens de l'extérieur mɔgɔ dɔ sɔrɔ k'u ɲininka ne ko carte nina ko in bɛ sira jumɛn kan tana bɛna ɲɛnabɔ wa donc je faga an bɛna o baaraw de sɛbɛn e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ yanni an ka se ka appel ninnu ɲɛ sɔrɔ. Bon, je pense que an ye mun fɔ malidenw tulo b'an na an ka ɲɛmɔgɔw tulo b'an na n'o de ye Bandaw n'a ka mɔgɔw ye autorité olu minnu bɛ transition kunna Bandaw yɛrɛ ka discours la a ye mun fɔ a ko ko maliyɛn bɛɛ ye kelen ye wa ale ka Bandaw ka kɛlɛ bɛna kɛ mun ye a bɛna a lajɛ de degun o degun n'a bɛ maliyɛn o maliyɛn kan ka degun ka se ka solution sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen na walasa maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. D'accord n'i y'a ta k'a lajɛ ni mɔgɔ minnu filɛ nin ye Thierno u bɛ kɔfɛ malidenw dɔw de don donc a ka kan an ka wulikajɔ sabati u fana ye pour que ka fura sɔrɔ a la donc nin waati in na an bɛna Shérif Hayidara sɔrɔ Shérif Hayidara CSDM président don ale ka se ka hakilila dɔ fɔ an ye a ko kan pour que jamanaden minnu tulo b'an na u ka se ka lafiya sɔrɔ a la Mohamed Shérif Hayidara salamu aleykum. Somɔgɔw bɛ di? Alhamdulillah. Nin waati in na i bɛ ouverture média bɔlɔlɔ sanfɛ maliyɛn bɛɛ tulo b'i la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i welekun ye carte nina ko ye an y'a ye e de ye CSDM ɲɛmɔgɔba ye maliyɛn minnu bɛ kɔfɛlaw la u ka degun caman bɛ yen aw bɛ wulikajɔ sabati a la donc an y'a ye gouvernement kura mun sigira an y'a mɛn ko aw tun ye wulikajɔ sabati ko CSDM k'a ni le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur maintenant an bɛ fɛ k'a dɔn carte nina ko in a bɛ sira jumɛn kan sa sabula jamanaden minnu bɛ kɔfɛ ko k'u tulo dayɛlɛlen don ka aw lajɛ.
awi ni che cherno ni galla ni aw ga pul ka jola ni ouverture media la mabe gobe carte no ko ko bele bade ankan amena ka damatme akil nyuma folo tun kan danga document d'état civil sécurisé mais ulu yere erreur chaman de ka kella ne yere togo kelen tuna ntola ani bamuso togo kelen fan wo bola oui parce que machine tu sais ka togo lettre bêta o kɛra kɔlɔlɔ fɔlɔ ye donc mɔgɔ caman mali kɔnɔ yan minnu ye o kɔlɔlɔ sɔrɔ fɛn min ye degun ye o de ye an malidenw minnu sigilen bɛ mali kɔ kan u b'a fɔ min ma ko diaspora u fan fila de don fan kelen o minnu u ka kartinina ma kɛ a ɲumanya ka fili kɛ a information de la machine kɔnɔ au bi à peu près 25% de mɔgɔw la a tɔ minnu bɔra ka taa u selen ye u ye date de naissance ani tɔgɔ yɛlɛma ka masɔrɔ fɛn caman na u kelen t'o kɛ o mɔgɔ caman de b'o kɛ o fana kɔlɔlɔ bi ye donc an kɔni ye jateminɛ kɛ o mɔgɔw bɛ taa fo mɔgɔ 70,000 70,000 tɔgɔ bamanankan na 70,000 ba 70,000 voilà donc an yo na an ko prépare la tigi waati min na an ye lettre sɛbɛn Bubu Sise fɛ k'a ma k'a fɔ ko bon nin de ye problème ye malidenw kan jamana wɛrɛw ye solution sɔrɔ a la o solution o tɛ fɛn wɛrɛ ye machine bi information de la machine la yɔrɔ min na faut qu'on change o kama ko a tɛ se ka kɛ parce que o b'a yira k'a fɔ ko mali ti jamana seereyalen di jamana tɔw b'a kɛ cogoya min na an fana an kan ka taa kɛ cogoya la bon ne ka jaabili kɛra fɛn min ye o tɛ tiɲɛ ye parce que ni o de don pourquoi CEDEAO jamana bɛɛ ye carte d'identité biométrique sɔrɔ a tɛ an bolo o kelen fɔlɔ carte nin a tun ma lawuli ka kɛ carte d'identité ye filanan habi an ka carte d'identité min an bolo o ye carton de ye n'importe quel imprimeur a bɛ se k'a imprimer a bɛ bɛɛ bolo kosɛbɛ donc n'aw ko sécurité bolo ma a ma foyi bali parce que i ma terroriste sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko passeport ni carte d'identité malien tun b'a bolo kɔrɔma mais carte nin n'a nanen o ye dɔ bɔ passeport ko la kosɛbɛ ka dɔ fana gɛlɛya kan minnu ye diaspora ye donc an y'o kuma sama ne ye papier dɔ bɔ ka yira a la k'a fɔ a ye loi de ye nin ye ni loi nin an ka document d'état civil t'a fɔ bamanankan na a man kan ka dilan yɔrɔ si ni mali kɔnɔna tɛ mun na an ka carte nin a dilen bɛ faransi a ko cogo di n ko an ka carte nin a dilen bɛ faransi mun na a bɛ dilan faransi mun na a bɛ dilan faransi jamana mun na parce que sariya de yɛrɛ y'o bali donc ko fila de don ko mɔgɔ minnu bɛ kɔlɔlɔ la olu ka problème réglé i b'a fɔ jamana tɔw y'a cogoya min na ko an bɛna kiiri tigɛ gouvernement na an hakɛ de don n ko an bɛɛ dama ka kan sariya bolo mais o b'a yira ko fanga kura minnu nana olu ma se ka mesure foyi ta a la fɔlɔ wa parce que an y'a mɛn k'a bɛ sira ɲuman kan voilà n bɛna se o ma donc an tun bɛnna ko o 70,000 personnes o bɛɛ problème bi ɲɛnabɔ mais faut que o mɔgɔ ninnu bɛɛ choix kelen de kɛ i tɛ se ka tɔgɔ fila sɔrɔ système kɔnɔ fo i ye kelen de ta kosɛbɛ ni kelen t'a dɔn u b'o bɔ système kɔnɔ donc bɛn tun kɛra o de la bon ala k'a kɛ yɛlɛma min kɛra donc yɛlɛma nin kɛra an kɔni ye
rencontre folo min ke anni CNSP te CNSP tiens ho katila matal ni wo do yitumbi on ba yituntie anyo de fuye mi yanga hamiye anga ministre fana ye domina alhamdulillah aya fay akodi fo ko abinai wuli ka joke abake aka priorité yere de fo ka carte nina soroli passeport soroli fo ko mabo carte nina kola ayra koti à côté ala yere côté koni ala sona abina faire belle ka baka ka priorité d'accord donc gouvernement kura ki kuma jabi ko bina faire belle tige pour que tungaran ko be saka lafiya carte nina ko sorla to yamna alhamdulillah ko baro ka fo mo chaman digulen dum ko to baro tinu bulu mais c'est foli rek agele quoi wallahi malika ke malien de yere maliko ka akeyu atawya da makoro ko sobe fu malien de ya yira alogo bi boyla oui tiens nebo domba fu idron uka sabari en tout cas beya problème ni famu ambi kodolo ya tsuko fo bololo sanfé ni ala ma foike solution bi sora akola ni ala sona wati jume a wati na megoni atime wati me few aya telia aga sege dogo kungwerede aga ministry shojona aga kalaya no ko kalon jamana ko fana bi ke sariya de en fait ikadon fahabi amanga CNT bla 5 ans CNT ma damine folo d'accord donc nan koni an koni bolo ni CNT mana damine susu no siber minato amina se ke CNT kono ni ala sona inshallah anga bara folo be ke femiye o de buka hamina be femina ko nyona d'accord donc wudu hakili sigini ala sona bara c'est-à-dire faut ti gelayante ambulo bi katemuka c'est dembolo katemuka c'est notre priorité numéro 1 d'accord ni ala sona fana abinya na bo ka ke pesa ko d'accord hali mo munu passeport contrat passeport mun bolo ne tara laje ay ñomo ye semaine min semaine anga passeport abidlan mais anga base de données abi France donc faut ko hali akechugo amanti au berse ka football sans fait berse ka football ka OK mais oya donc faut ko anya kan sous en clé d'accord ala ka fura surala Allahumma amin abi ben ala sonna merci beaucoup Chérif ami faut ki wali mandon merci beaucoup Cherno ami Serdem barakala be fo watina merci d'accord donc abora ka Chérif ka krofo me ayira ka fo ka bisra nyumanka akoku ni ministre nyoganye ministre ayira ka fo ko koin katina metuku ni kabina ka priorité koro mina ke nga fen volo folo nga bara folo re mina nyeshi muma donc ebisi ka musoro ka franka rapidement yani anga jamuka kunche bon Cherno ama fo ko ala ga noya parce que voilà kuma foli ni kuma kele fanate parce que bima nunu nga problème bla ko sobe ochi donc c'est pas parce que a foko aka priorité do amena foko wa ka am se amba fo ko ala ka to aka se ga nyana bo jona ochi parce que nous me rom na franchement kuma chaman furu ye yani bigase okera fen chaman furu ye la du chaman taru ye ga foko ba waleya ama waleya donc fo sisa o be de kun kele ne ko sobe donc on anya meri on ya responsable ya were mo munu carte ni na problème mo munu da o bora ka 16 président bora ka kuma kan lamé ina fa yare a metu kuma d'accord donc c'est à voir na ma nyanabo ulu goni aka kuma kan me ko kam na nyanabo donc anu be ala délire ala gato aka nyanabo amine rabbi donc an nganga au conseil des mali lexer ma do tanga eri anta antege manga amba la jalibi damadon bambulu anga seka ale soro ni au conseil des maliens de l'extérieur ulu fana jekulu bayi jekulu munu fana be ko be malien ka munu bi ko fe ka se ka hacker défend donc amba la je nanzira ka ale fana soro pour que ale fana ka se ka akila ta foanye munye malien de l'extérieur ou ka ni carte ni na ko dekun ka se ka o foanye ka akila ta foanye après Chérif ka krofo ko fe donc aba kala ka foni jekulu baw de be jekulu ba munu be ku sigime diaspora mo ka dekun kama donc au conseil des maliens de l'extérieur ulu be amena abi wati chamambo ulu yere wuli ka jo chamanke malien ko dekun jamana yoro chama do yenu bolo comme do tienu bolo en même temps 16e fana o fana jekulu mun fana kulu fana ba ko ka mena donc amina laje nanzira ka au conseil des maliens de l'extérieur o mado soro
pour que o fana ka se ka damaga carte ni nako dekun b'u ka cogo jumɛn o fana kɛmɛ ka wulikajɔ jumɛn sabati a la Serif ka kɔrɔfɔ kɔfɛ donc pour que an ka se ka o dɔn ka yira k'a fɔ jamanaden minnu bɛ yen k'a bɛ ka an lajɛ diɲɛ fantan naani fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Algérie jamanaw ni Maroc jamanaw kan Congo Kinshasa Angola ninnu Angleterre ani ka taa se fo Faransi Suisse ni Belgique ninnu ma ani Angleterre ani Faransi yɛrɛ ma ani ka taa Amérique kan an bɛ aw bɛɛ fo k'a fɔ aw ye nin waati in na ouverture média la an ka wulikajɔ an y'o de fɔ an b'o sabati cogo na sugu bɛɛ pour que an ka se ka kunnafoni kalamaw sɔrɔ aw ye ka di aw ma donc nin waati in na carte ninako hokumu de tun bɛ yen nka heure ye an ta an tɛgɛ ma an ma se ka mɔgɔ sɔrɔ rapidement mun bɛ se ka ko in walawala an ye ko tɔ la donc an b'a fɔ aw ye su hɛrɛ ko ɲuman ala k'a di an bɛɛ kelen kelenna ma ala ka Mali ja ala ka Mali taa ɲɛ degun min ko o ko la ala k'a bɛɛ sabati an ni ɲɔgɔn cɛ merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir